BC Thamji Jugo Bijab Banik 2021 Songjanani Shalno Rugi Dang Shalo Robindra Shatabarsiki Bobono Kok Shrap Laimung Panda Songjajakha Songjajak Pandawa Naroi Okorangai Manjuge Kya Montreyak Judisnu Deborma Pandawa Kok Lam Narak Thani Taklani Bijab Banik Songjajak Mani Bagai Juda Juda Wansuk Mungti Bijab Bonigo Bania Khanya Phane Kubuni Haktorti Hasteni Phane Rokni Kok Roknati Bo Kok Lam Narakha Montreyak 26 ফেব্রুয়ারি হবে। আচ্ছা, কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে? ওই আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে হবে, ঠিক আছে। আর বাংলাদেশ থেকে আসবে, আপনারা শুনেছেন, ওরা কর্পোরেট করবে, বিক্রি করতে না পারলেও ডিসপ্লে করতে হলেও আসবে বলেছে ওরা। আর কলকাতা থেকে অনেক পাবলিশাররা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে, গুয়াহাটি থেকেও করছে। সব ভালোই বই মেলা হবে এই পরিস্থিতিতে। হ্যাঁ, টিম তো বললাম না, আমাদের ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। আর ট্রান্সপোর্টের বিষয়ে আপনার কি? ট্রান্সপোর্ট সাব কমিটি দেখবে এটা, আরও ট্রান্সপোর্ট বাড়ানো যায় কি না যায়, বাড়ানো তো উচিত, দেখা যাক কী হয়। ট্রান্সপোর্ট সাব কমিটি দেখবে। কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কী ধরনের সিদ্ধান্ত? আমি তো বলেছি, অনেক কিছু অ্যাকশন আমি দিয়েছি। রেজিস্ট্রেশনে আমরা টাকা নেব না, স্টলগুলো হয়তো মাফ করে দেবো, ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে হাত করবো আমি, ইলেকট্রিসিটি কীভাবে চাপ না পড়ে পাবলিশারদের উপর, ঠিক আছে, বুকসারদের উপর। এবং কিন্তু কোভিডে কোনো রিল্যাক্সেশন নেই, সব স্টলে স্যানিটাইজার থাকতে হবে, মাস্ক পরা বাধ্য করতে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং থাকতে হবে এবং ভলেন্টিয়ার্স বাড়াতে হবে। এসব নিয়ম প্রযোজ্য করার জন্য ভলেন্টিয়ার বাড়াতে হবে, সেটা আলোচনা হয়েছে। এবং এই বই মেলাটা এটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু আমরা প্রচেষ্টা এই সরকারের ঐতিহ্য ধরে রাখা, ত্রিপুরা ঐতিহ্য যেমন ধরে রাখা, প্লাস এর বুক ইন্ডাস্ট্রি, সেটা কেউ যেমন একটু সুবিধা পায়, মেলাতে গিয়ে একটু বিক্রি টিক্রি হয়, সেটা দেখা দরকার আমাদের। মেলার দিন কি বাড়ানো হয়েছে বা কমানো হয়েছে, এরকম কোনো রকম সিদ্ধান্ত? এখন হয়নি, এটা হবে, এটা হবে। Telemura Division Amsani IPFT 100 Regional Committee ni Bukhakte Lamsungma Panda Songjajaka Tangshala Songjajak Lamsungma Pandani Bisingte TSF te BJP Bodolno Yakare Khungsini Nukhuni Khorok Nuichidok Voters TSP ni elected member Bir Kuplai Jamatiabo IPF ni bana romphaikya Kutal Bodo ni bana romphani voters rokno lamsugui naharka Tiprasha Hamkarate Bolong Bedek ni Montri Member Kumar Jamatia Division President Chitramoni Jamatia Young IPF Telemura Division Committee ni President Gobindo Hori Jamatia Secretary Rajesh Deborma TPB ni Vice President Uttam Debormano Karibo Kubuni Borom Gonang Adong Rokbo Tini ni lamsungmani Pandawa Thangi Manjagukya Kundo Farok Hanghangke Cinta Boleh Makhluk Tahun bagai IPF Kerani Sarah Tibrai Jogo Cina IPF Party Atai Mene Digyako Matro Tak Bai Cina 11 বছর ধরে जों तमा साबा एरिसिनि सिङाव जों केमनावो वा कंसोफोर जों बाद गैया हादर नुसाबा जों मोन रया जे मांनि थांहा जों एरिसि एरियानो जों दखल माखायनाय एरिसिनाव जों रक्षा माखायनाय हायख्ला एरिसि जों दुल कमायखानाय ताक फानजरा दंख एरिसि एरिया শতকরা 70% জায়গা দङ जों संख्या कम मोनो जों नायनाय एरिसि एरिया हादायाबो जों नायथक जों जा गोबां जों दखलाव दङ फरेस्ट बानांगोन बथिं दखलाव दङ जों दाफोर गोबां हाफोजों उ एरिसि एरियानो जों रक्षा खालामनो हायाखै भबिष्यत जों কোনো কক সময় নাই বনবাগিনো আইপিএফ পার্টি 2009 হইতে जों साव जे मांनि थांला कमसे कम जों एडिसि एरियानो रक्षा माखायनाय एडिसि जाखोमा खालि दंख जों थिक एडिसिनो सरकार तालुक माहाखे ताकफोर जों जाबाय नुबाय दंख Mas halai jeni, no mungkin damas haimia, anggo khen kayu. Jeni NLT, Tiger, bertam samani age, sadin tiwa.
जों बारानि गान थांसिनाय जों सादिन सालायसिनाय जों सालाय सान सालायदे सामुद्रि जासि रंजित देवर माइदि देव टाइगार बने आवल तामसा ऑपरेशन रिख्लाय नुक जेबरो अकरा रक सैमानाय आनि बयस मरक ऑपरेशन रिख्लाय जत दं आदरनो सिलाबे कबुई रोय होबसिनाय एक साता बंदा हल हमरक तामनि बन ऑपरेशन रिख्लाय नुक खालि गाय सामिया गायरल तोलनिया एक साता रंगुई तिन टाइगार फुर्स रक बन खायो बरे बन दुमुंखाय ऑपरेशन रिख्लाय जतो साप खोरखाय रबे बरक सिलायनाय रिख्लायमासि नों साले रिख्लायमासि बोसोर गोराक बरक बरक सिग्ला जवान सिलाय दंगो याको रांबो दंगो एकजन समय जों मोसाखानायखौ थरथ क्रिमा दं माहाजोन रिख्लायमासि उल्टानो जों खायजासि आइन हे खायतो बनो वान समुरि जों साका जेमांनि थंखा जों एडिसि एरिया कम से कम ताकफान जरा तंखो जों एडिसि एरिया न जों गोदाहा सेमा सानाय इ अञ्चल कमिटि बाय कबकजा कायसा लामथुमा पान्डा ओ पान्डागो चिनि इलेक्टेड टीएसपी नि मेम्बर बीर कपलाई जमातिया तै बनि दल तै बीजेपी नि रति जमातिया तै कृष्ण रूपिनी बरक प्राय 7 फैमिली 26 बुटार चिनि और आईपीएफ टी योगदान रफायका बनि बरम बेलाय हामबाय मारगो बन खाबाय खुबाय जों लामसगो तै चिनि जों साइमानो तुरुक खाय चिनि बरक आसल चिनि जे सामखायनाय ओ हादो फनि बाग सामखाय दङ जों चिनि आईपीएफ पार्टी बरक योगदान रफायमाने बगै आं बन पाइफले हामबाय तै आं कयनाय और चिनि खद्राय आईपीएफ टी रिजनल कमिटी तरफ থেকে बरनो हामबाय रगो जों बरनो जों ताव बरचिनि कासे परिबारनि बरंखा दे बिकाम आवर फैमिली मेम्बर्स माने बां जत्तनो नं बरबाय काहांखा तंगायना बगै तै सागबायसे जों कथालायगै हामदालाय तंगायना बगै आं कयनाय तै अरचिनि खद्राय अञ्चल कमिटिनि जत्त नेतारनो फाने कयनाय जाते बरनो जों चेरै तंगना बगै तामके तिनि कताल फैमिली कताल मेम्बर जों बर नायक्रिमा खायनाय जों बर माचुबानाय अकक साइनां हायना हाय जत्तनो नं बेलेखे बिस कतालनि हामबाय सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै कायसाननि गुमा लेंलामा होटेल एंड रेस्टुरेंट अरो माथगु मुई बरक चा बरक तै दाले दाल बेरेमनि मुई काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो कायलै पान्डा जेरै बिसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं तै जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं तै मामुई नाखे अ शेफरक मानथगरि जागै दंगो सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फायिबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांबाय बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि गुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पाम्प अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 अ नम्बर हामबाय हार्डवेयर एंड हैंडक्राफ्ट खुमुलुंनि दुगमानि हातिओ नरनो नासिंगि दंगो हुकुमु मुकुमुनि मानिति मानथुगि दंगो अरो लांगा खुतरुक चेम्पाइ कासेलें खुमदुला बाइलिं तै रिवासारो हातां सुखानो नो यावै नरकनि कायै पान्डा बरम बिमा पान्डा बर्थडे तै मुकुमु याफालाइथिनि ओ मानिबाय खा कसमलायदि हातां सुखानो नो यावै रुतु पांगनि कुमा ओ मानिरकनि बागै ता बुंनो फायदि खुमुलुं दुगमाली हाति ब्लॉक नंबर 2 115 नंबर स्टॉल बरो
hukumono sinidi tai hukumono mathangai nyarak thini nang bo yakhili ung phaidi Nursing Porinamo Tungoi Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisani Kuma Angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi. PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno naisengi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 2014 BCO Shidai Mohanpur Amsani Shomir Munda Shakni Hikno Butharmani Mamla Notie 11 January 2021 Tang Shalon Dorbar Nokni Fasinte Shaklai Mung Rijakha Ashami Shomir Munda no Langma Tongshak Jelo Tongnani no Khoboi 10,000 Rangmarini Jorimana সমীর মুন্ডার বিরুদ্ধে চার্জ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির 302 ধারার মধ্যে এবং গত শুক্রবারই সমীর মুন্ডাকে মাননীয় আদালত দোষী সাব্যস্ত করেন আজকে ছিল তার সাজা ঘোষণার দিন আদালত 12:30টার সময় তার সাজার উপরে হিয়ারিং করার জন্য টাইম ফিক্সেশন করছে যথারীতি আমি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমি এবং ডিফেন্স লয়ার দুজনই আমরা সেন্টেন্স হিয়ারিংয়ে অংশগ্রহণ করি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে মাননীয় আদালতের কাছে প্রার্থনা ছিল যে তাকে যেন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তার অর্থ জরিমানা করা হয় সেই মতো মাননীয় আদালত সমীর মুন্ডাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন এবং 10,000 টাকা আর্থিক জরিমানা করেন এবং 10,000 টাকা আর্থিক জরিমানা করার পর যদি টাকাটা সমীর মুন্ডা জমা করেন তাহলে সমীর মুন্ডার 2টি ছেলে আছে সেই ছেলের মধ্যে সমানভাগে এই টাকাটা ভাগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় আদালত নির্দেশ দেন এই ব্যাপারে প্রসিকিউশনের উপরেও মাননীয় আদালত নির্দেশ জারি করছেন যে যদি টাকাটা জমা দেয় যাতে যাতে প্রসিকিউশনের তরফ থেকে সেটা যেন হেল্প করা হয় টু ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য মানি অ্যামং দ্য টু সান অফ কনভিক্ট সমীর মুন্ডা আমিও আদালতের কাছে কমিটমেন্ট করি যে ইয়েস প্রসিকিউশনের তরফ থেকে কোনো রকম ত্রুটি থাকবে না এই টাকাটা যদি জমা দেয় তাহলে সেটা সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা করা হবে আমি সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করি আমার নাম অরবিন্দ দেব আমি এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর ওয়েস্ট Ambasha Kolini Amsani Narayonda Stani Butharka Shakni Hikte Kurajukno Patumuni Yakulo Shaimanka Shalkolok Romuno Hikte Kurajubai Nukuni Koknoti Walai Shuglai Narayondashni Nukungo Tang Shalabo Abahana Walai Shuglai Kok Banglai Tonglai Mani Shak Shoi Manshuka Angui Hik Joy Shahibai Kurajuk Kazoli Shahino Bekni Dakubukti Klaye Dabai Tana Chengo Narayondashni Hikbai Kurajukni Jirikmani Korang Kanawe Amsani Lukuro Tangai Nugukia Narayon Dasni Hikte Kurajukni Shak Marke Derajak Abo Hai Patimo Nukmani Ulo Amsani Lukuro Naima Tangrokno Koktung no Halaikha Patima Thayo Naima Tangro Phai Shok Mani Ulo Shak Tanjak Buma Shajak Horobni no Naima Tangte Horbotanai Shenkarak Rock Dolai Hankor Shak Nai Nogo Talang Laikha Abo Hai Patimo no Nogui Tumpla Laijak Amsani Lukurok Narayan Dashno Korak Mazra Bednani Bagai Shanlakya Ambasha Koloni Amsani Wanama Shinja Patimungo Dolai Hankor Pha Bakaste Pha MLA Tangai Beri Naikha
পুলিশের লোক নিয়ে আসছি আমরা সরলে এক্সামিনেশন করার পরে দেখলাম দুইটাই দেন স্যার কোনখান থেকে নিয়ে এসে কিছু খবর পেয়েছে? তার পাশে কলোনি শুনে আছে কলোনি আমপাশা কলোনি। আচ্ছা দুইজনে কি মারা গেছে? দুজনে মারা গেছে। দুজন কি মহিলা না পুরুষ? দুজনে মহিলা। বয়স অনুমানিক কেমন হতে পারে আপনারা? একজনের ধরেন 22-25 আর একজনের ধরেন 50+। মহিলা একজন বিবাহিত নাকি তার জন্য? হ্যাঁ কারণে তো অর্নামেন্ট দেখা যাচ্ছে, হাতে অর্নামেন্ট আছে, নিশ্চয়ই বিরোধ হইতে পারে। নামটি পাইছেন নি স্যার? না এখন একটু পাইছি না। थांनाय 9 जानुवारिनि सिमि गोमाजाक ताखु सुनील देबबर्मानि हिक बिसि चिचुकु अमनि फुलकुमारी देबबर्मा बाय 2 बोसोरनि साजला खरां देबबर्मा पाटिमुंनि यागुलो साइमानका थांनाय 5 जानुवारि गराकसालो बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा साजला खरां देबबर्मानो दुयै बुफानि गामि मेलाकर पिएस रामपट पन्चायतनि लालमय पाराव बेरायनो थांमानि बुफानि नगर सालब्रै तंमानि उलो 9 जानुवारि 4 साल फुंनि दाम 10 जराव बिश्रामगंज पिएसआव खबजाक गुलिरायबारि सानि नग थांना हनै बुफानि नगनि अंखरि फाइमानि फिया ताबुकबो सानि नग सगैयाको बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा नग सपाया ओंमाबाय जाति गुस्ति बायाब जालाय बेबाक फासिं मारि नायतुगै सुंगै नायिबो नायतुगै मानलिया ताखु सुनील देबबर्मा हिक दै साजलानो बिश्रामगंज पिएसआव खबजा गुलिराय बारि गामिनि ताखु सुनील देबबर्मा नुखुंनि हामजो साकनि हिक बाय साजला खरकजा सुजु गोमावै तंमाबाय वानामा जोंजाल कुपुलुं ओंगै खादुजाक बिसि जिचुकु अमरनि बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा साकुफुर लकमानि 4 फुट 5 इंचि बेगुनि कालारनि फ्रक सुमजाक साजला खरां देबबर्मा 2 फुट 4 इंचि जीन्स पेंट आकाशी कालार सागो ऑरेंज कालारनि कोट जुमजाक खरकजाबो गोमाजाक बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा बाय जेराय खरां देबबर्मानो नुगै तंखे ताखु सुनील देबबर्मानो 9612859682 kokduk number call khai shahari bono chubawai bini wana mano heleng ruai mano ani bungke Sunil Debroma ani babani bungke Mongol Debroma ang gulirai bareni an parangka Podo Kumar kara pias ke Bishronggon ngotan ka si an brei an bakra hamya nei tini nogo nane thangmani नाइन थामन बिसिंगो 300 होते आनगो फालिया गे ताबो साइमिया बेंग थांगा बेंग थांया जों साइमिया आं साइमिया गाबोन बागै खूब आन बखल ताखन हिनजाबि दं आं ताखन आन बेसारं ननु यांगै मकल मिटिबे आनि आपति मा उंगि तंटानि गावना मुसुंगि दं आं को सानापन आनि को फायांग थागा सो फायगै आनि पजिसन कालि दं तानि बदिनो बेरजन थांमानि निब्रे आन बोरै बेरायनो थांमानि मंगलबाराव थांगौ मंगलबार 5 तारिख खालि खूब जोरो रबर फाइनाइन थांमोन बो नगो साइ गा दिनो बो थांमानि आं परे बो गथनके शनिबारसै बो शनिबार केफिल फायो गा प्रो बो शनिबार फाइनाइन आ दिनो बो आनो साया नगो फाइनाइनि साया गा आंसो बनो ताम खालाय दं बेसाव जे थांजाबा ताम खालाय दं नि आं बनो कल खालामनायफोरखौ ठीक yang ko Simnagoro ko yang nago kipnen phayhata Simnagoro ko gari kanan bagai aro bin kumutong kesar bodorok khalani bagai bai tajak gaban porengke angkol ठीक atemen khalajaka atemena aun porengke bosawo kolongka kolong porengke no phaitong shabana no phaip tong shawngke ang wansang malia रबर तो फाइनेंस बहुत तो थांग कबा किंतु आप दिन तो सोनबार से सोनबार आं वान संग मालिया आं मा साका रबर नों तो रबर फाइनेंस थांग कबा नों तां सोनबार फाइनेंस आं वान संग मालिया तो ताई सोनबार तीन तां फाइ सांग बनो तो बसाव तीन आं फाइसेनाय ता साता बो गां साका दाबनि बेपार नों फाइनेंस को तो फाइ नि सा नि मा साका ता गाहायते ते फाइते रमनि Abin kumike asal dulu tuni thangpai kebu. Gan poreng kanke orang di apa 10 ta tik okur family 7-10 ra kakna ostoste. Ke bana poreng kang hanya hai barte di gor gang bon call khale pika.
besar sok ya abun ang sena bagai tiko gan pore kol khaimani kol ship khaya kol thang tong ani kamno giri ship khala ka wanso ka o gai ro sang kana serai besa kanang ba kol ship khaimale ta bo hairona wanso ba khawan sogoi ang sang chagno ang babi go tonir pheta kol gan pore ke tun phaya phanya mane musangka musamon yo phaya ka te kol khati ko tam hai ler ka or gar sing ba ge khalate se khalepurung ke apro kol thang to romya apro ko romni arte motoro duita di gero soi tumi khate kol khalepuru ke abatun poreta apro romya ga hate ti ang wan so tongo mu phono robo romi male na bo sarai gan to po jangai haro tiko ga apun porang ka ge duita atlis tamkha apun ke bini mobile ni anta kakani besala tongo masa bono ang saka ni basu gi khalne gidi se khalne gidi mi samani bonaka bin facebook ni mobile je profile ni photo ro picture ro ben whatsapp ben leki thamge bini sarakani sarai taw ari basa sol tongo ari basa kisa bisi ai rani sol tongo to ari basa no sol tongo Nini berani parah nggak biang kelai. an berini para larmayan Bang PS to biang kelai. bon PS ke sonamura kalanya mela gorda sonamura Nor thana rago joto do kagas okro de ba. thanaro to rakha mel goro rakha yang an bisul mondo rakha abon tani ke wan thong an ke thuru dukwan tawan saranyang mana musung dong ani bihi bisa kam korun kono Nini sazanan mung tamo. serang debruma abon ko to boto jokon bini boyang nong no kupur se besa ti pheme ba bin login tong na nga sa khale ta kono bo taw ko bo tamui to sa kha abu tang saimia tu ko bo dore kam to ko sere kam tong taw sa sa tong an bisu abu ta ka sa ani sonde amma sam mokol nugu chi samni abu to tam deng to ka abu ki wano chinta ni tong ani ha ti ko No kono wala shuklai jang khomani bo. abon ke ka sa hamya jokon khor mani ong khomon sibo ani ani bakaran ta bo hamya kalaja koi kon bo hamya ta hamya kalaja aban pake bo khor mani bo ong khormasi ge to hamya ge to nane nang nai ge haini bo thangman jinis ki ko Koi tarik ongkhormani hamya nanya hane. 5 tarik dang ka mongbar 5 tarik kalina somobo 5 tarik ko ongkhomani mongolbar din ongkhomani Bo dino phainani cyclang. robar phani bo cycle ngana ge robar phani cycle mani bo ko sonbar go tan opting thanga di ko gabo robar bo phai ko moti ko khalaliya Gini nai mung tauk tam hasin ni borong tam bu ba tam to ko tane ba tam no nai tabu. tabuk ani anai mung tabuk ani je bi je kamai an tarai tongo kamai tongnai no tabu je nungnai ro borong help sano bai mala je nung te ano kol khalai mono sajang ana sai rena nung thingta kang o mul nama rinai ga mul nama ro borok sana nung thingta kan sarai bo kam kore nang tabuk bi bu sa kam kore mana musungo hate je nungnai ro bo wan thak fighting ki fighting je nungnai ro sate yom hai ro te wan thak tongta Rang
Israel Bethlehem ni Bainogo Asai Paimani Bagu Betangna bagu, biokna bagu, Matana Bagu Biona Bagu Mazak Sini Borono Mazak Sini Borono Bisi Kutar Fage Hatang Sini Serano Bethlehem ni Bainogo Asai Paimani Bagu Bye.
Paidi tinini bishikutalo Serai khonai okra sakra khatu khajake Jishno loblaina La 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 Paidi tinini bishikutalo Serai khonai okra sakra khatu khajake Jishno loblaina La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Paidi tinini bishikutalo, serai khonai okra sakra khatu khajake Vishnu loblaina. Bishikolang masubay tonggay hamya saya Dili kay tole sunod tudulka Paidi pinini bishikutalo Serai khonai okra sakra khatung khajake Vishnu loblaina Paidi tinini bishikutalo Serai khonai okra sakra khatung khajake Vishnu loblaina Paidi tinini bishikutalo Serai khonai okra sakra khatung khajake Vishnu loblaina La 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 Paidi tinini bishikutalo Serai khonai okra sakra khatu khajake Vishnu loblaina Paidi tinini bishikutalo Serai khonai okra sakra khatu khajake Vishnu loblaina Chini khatole maya gana khairo magna O bishikutalo sungoti dula Sini kai tole maya gana thero magna O bishikutalo suno tuduna Hallelujah 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 Paidi tinini bishikutalo Serai khonai okra sakra khatu khajake Vishnu loblaina Paidi tinini bishikutalo Serai khonai okra sakra khatu khajake Vishnu loblaina La 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 Ini hai
Hama abos kakna payo Oli kundulo thanga tongma se sukhana rweiro Sini sumsakno nakana bagai jishu hayo go payo Mazara gena kosoku sumna methana lamreiro Yakamba sini sumsakno hama abos kakna payo Oli kundulo thanga tongma se sukhana rweiro Sini sumsakno nakana bagai jishu hayo go payo Mazara gena kosoku sumna methana lamreiro Bini bising tei phaya hangkele kebo mutangjak manya O kebo sukhano manya kebo sukhano nugya bayara Jisuno yasagya hangkele Bini hayo salo khako som tomaro dukhani khibiru laina Bini hayo salo wansuma hamyaro Dukhani norere laina Ini hai osalo khako som pamaro Dukhani khibiru laina Ini hai osalo walsuma hamyaro Dukhani norere laina Bang borong ro ya phakoro baini orang ke play bakhe kai to no lopi ku play sa sumbrai Jisu Kristo o sangsar ganang gani bugra ko to bang borong ro ya phakoro baini orang ke play bakhe kai to no lopi ku play sa sumbrai Jisu Kristo O sangsar ganang gani bugra koton la 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 la
ya puru nai tei do paro no yakung ya pango khiklai nai o boru ro no sini ya puru nai tei do paro no yakung ya pango khiklai nai o sini tong thai ni bagai sini man thai no sona o sini tong thai ni bagai sini man thai no sona bang boro ro ya pha khoro bai ni orang ke play bai ke kai to no lobi ke play sa sumrai Yesu Kristo o sansar ganang ni bugra ko to la 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 Kaitul kusung sakawo kasapu Korang tibem korang baik kasaka Kaitul kusung sakawo kasapu Korang tibem korang baik kasaka Kaitul no lobair sabi Sini bugrano lobair sabi Bang boro ro ya pha khoro bai ni orang ke play bai ke kai to no lobi ke play sa sumrai Yesu Kristo o sansar ganang ni bugra ko to bang boro ro ya pha khoro bai ni orang ke play bai ke kai to no lobi ke play sa sumrai Yesu Kristo o sansar ganang ni bugra ko to Masing siari kelayo tok setong mili kumlayo Masing siari kelayo tok setong mili kumlayo Tong tuti tong tong jago Jatuti tong tong jago Tong tuti tong tong jago Jatuti tong tong jago Kecang pantai kelayo kumbar kiyago Kecang pantai kelayo kumbar kiyago Ketal bisi phairere Sipsai phaika Boyar kuchang Sipsai phaika Kaituni hamja mabo sopaika Kaituni hamja mabo sopaika Kutal bisi phairere Bupang bulai kelera tomrere Kutal bisi phairere Bupang bulai kelera tomrere Masing siari kelayo tok
toksa tong mili kumlayo masing siari kulayo toksa tong mili kumlayo tong tuti tong tong jago jatuti tong tong jago tong tuti tong tong jago jatuti tong tong jago kecang pante kelayo kumbar kiyago kecang pante kelayo kumbar kiyago ketal bisi khairere Abisik talo ya jalayan Abisik talo ya jalayan Kutal bisi khaire Bupang belai kelera tomrere Kutal bisi khaire Bupang belai kelera tomrere Masing siari kelayo toksa tong mili kumlayo masing siari kelayo toksa tong mili kumlayo tong tuti tong tong jago jatuti tong tong jago tong tuti tong tong jago jatuti tong tong jago kecang pante kelayo kumbar kiyago kusang pante kelayo kumbar kiyago kecang pante kelayo kumbar kiyago ketal bisi khairere
gonna kianini why should more salo oh I need isho urthimano hamya সমুদ্র চদে গনা খেয়ানিনি why should more salo tinile ang tai ha no ko sheye janami thango lama no hi janami thango lama no hi oh I need isho urthimano hamya সমুদ্র চদে গনা খেয়ানিনি why should more salo Putimni tumuno aham yo ye Mariye kubiha bosi pang maro Putimni tumuno aham yo ye Mariye kubiha bosi pang maro Hallelujah 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 Arko khabaruya papli samu umi hame mo khabai mono tore ye satui philha arko khabaruya papli samu umi hame mo khabai mono tore ye satui philha Ka ok lai ke ya batai saye bu kuye tang nai ke nungi samora pani sa ka ok lai ke ya batai saye bu kuye tang nai ke chumari na chumari na arpuwa nasiya washuma sai nai ange washuma na ha umi khoma ke nai bunge arpuwa nasiya washuma sai nai ange washuma na ha umi khoma ke nai bunge tôi ye ya chao ye la sao na tu mu kos la no iso ni mu na ka pa wo tôi ye ya chao ye la sao na tu mu kos la no gung gung wo ta wa na de gung gung wo ta wa na de tong chen chung khai lai na cho da ba ya umi mo ko no kha thui de mo don gung no ri de no khati dei modon bu nori dei di zoto di zoto oh I need
চদে গনা খেয়ালিনি ওয়াই সুক মোর সালো ও আইনি ঈশ্বর পৃথিমানো হামিয়া সমুদ্র চদে গনা খেয়ালিনি ওয়াই সুক মোর সালো তিমিলে আংপাই হা আপনো কশেয়ে জনমি থাঙ্গো লামানো হিমি জনমি থাঙ্গো লামানো হিমি ও আইনি ঈশ্বর পৃথিমানো হামিয়া সমুদ্র চদে গনা খেয়ালিনি ওয়াই সুক মোর সালো BC Tamji Jugo Bijab Banik 2021 Songjanani Shalno Ruge Dang Shalo Robindro Shatabarsiki Bobono Kok Shrap Laimung Panda Songjajaka Songjajak Pandawa Naroi Okorangai Manjuge Kya Montreyak Judisno Deborma Pandawa Kok Lam Narak Thani Taklani Bijab Banik Songjajak Mani Bagai Juda Juda Wansuk Mungte Bijab Bonigo Bania Khanya Phane Kubuni Haktorti Hasteni Phane Rokni Kok Roknati Bo Kok Lam Naraka Montreyak 26 ফেব্রুয়ারি হবে। আচ্ছা কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে? ওই আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে হবে, ঠিক আছে। আর বাংলাদেশ থেকে আসবে, আপনারা শুনেছেন, ওরা কর্পোরেট করবে, বিক্রি করতে না পারলেও ডিসপ্লে করতে হলেও আসবে বলেছে ওরা। আর কলকাতা থেকে অনেক পাবলিশার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে, গুয়াহাটি থেকেও করছে। সব ভালোই বই মেলা হবে এই পরিস্থিতিতে। হ্যাঁ, টিম তো বললাম না, আমাদের ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। আর ট্রান্সপোর্টের বিষয়ে আপনার কি? ট্রান্সপোর্ট সাব কমিটি দেখবে এটা, আরও ট্রান্সপোর্ট বাড়ানো যায় কি না যায়, বাড়ানো তো উচিত, দেখা যাক কী হয়। ট্রান্সপোর্ট সাব কমিটি দেখবে। কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কী ধরনের সিদ্ধান্ত? আমি তো বলেছি অনেক কিছু অ্যাকশন আমি দিয়েছি। রেজিস্ট্রেশনে আমরা টাকা নেব না, স্টলগুলো হয়তো মাফ করে দেবো, ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে হাত করবো আমি, ইলেকট্রিসিটি কীভাবে চাপ না পড়ে ভবিষ্যতের উপর, ঠিক আছে, বুক সার্ভিসের উপর। এবং কিন্তু কোভিডে কোনো রিল্যাক্সেশন নেই, সব স্টলে স্যানিটাইজার থাকতে হবে, মাস্ক পরা বাধ্য করতে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং থাকতে হবে এবং ভলেন্টিয়ার্স বাড়াতে হবে। এসব নিয়ম প্রযোজ্য করার জন্য ভলেন্টিয়ার বাড়াতে হবে, সেটা আলোচনা হয়েছে। এবং এই বই মেলাটা এটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু আমরা প্রচেষ্টা এই সরকারের যে ঐতিহ্য ধরে রাখা, ঐতিহ্য ধরে রাখা, প্লাস এর বুক ইন্ডাস্ট্রি, সেটা কেউ যেমন একটু সুবিধা পায়, মেলাতে গিয়ে একটু বিক্রি হয়, সেটা দেখা দরকার আমাদের। মেলার দিন কি বাড়ানো হয়েছে বা কমানো হয়েছে, এরকম কোনো রকম সিদ্ধান্ত? না, এখন হয়নি, এটা হবে, এটা হবে। Telemura Division Amsani IPFT 100 Regional Committee ni bekhakte lamsunga panda songjaka tangshala songjak lamsunga pandani bisingte TSF te BJP bodolno yakare khungsini nukhuni khorok 26 voters TSP ni elected member Birkuplai Jamatiabo IPF ni bana romphaikya Kutal bodo ni bana romphani voters rokno lamsugui naharka Tiprasha hamkarate Bolongbedek ni montri Mebar Kumar Jamatia Division President Chitramoni Jamatia Young IPF Telemura Division Committee ni President Gobindo Hori Jamatia Secretary Rajesh Deborma TPB ni Vice President Uttam Debormano Karibo Kubuni Borom Gonang Adong Rokbo tini ni lamsungmani pandawa thangi manjagkya Kundo farok khang hang cinta boleh maklum. Tahu bagai
IPF tikrangi सारा राज्य को तीन IPF पार्टी आता में दिख जाखो मात्र तक भाई तीन 11 बছর थी जों तमा साबा एडीसी बिसिङाव जों केबो नांगौ वा कंसोफोर जों बाद गैया हादर नुसाबा जों मोन रया जे मांनि थांहा जों एडीसी एरियानो जों दखल माखायनाय एडीसी नबार जों रखा माखायनाय हायख्ला एडीसी जों दुल कमाय थनाय ताक फानजरा दंखो एडीसी एरिया शतकरा 70% जागा दं जों संख्या कम मोनो जों नायनाय एडीसी एरिया हाथायाबो जों नायथक जों जा गोबां जों दखलाव दं फरेस्ट नांथों बथिं दखलाव दं जों दाफोर गोबां हाफोसै उ एडीसी एरिया न जों रखा खालायनो हायाखै भबिष्यत जों कुनु कक सामायनाय बनबागिनो IPF पार्टी 2009 जों साव जे मांनि थांला कम से कम जों एडीसी एरियानो रखा माखायनाय एडीसी जागोबां खालि दंख जों थिक एडीसी सरकार तालुक माहाखे ताकफोर जों जाबाय नुबाय दंख बा सालाय दिनै न मुझे दमा साइमिया आंगो खेल थायो दिनै एलएलटी टाइगर बर्तम सामाने आगे स्वाधीनति हुआ जों बारानि काक थांसिनाय जों स्वाधीन सालायसिनाय जों सालाय दे सामुद्रि जासि रंजित देवर माइदि देव टाइगर बने आवलताम सा ऑपरेशन रिख्लाय लोग जे बरो ओकरा साइमानाय आनि बयस मरो ऑपरेशन रिख्लाय जत तो आदरनो सिलाबे कगुई रोइखो बसिनाय एक सप्ताह बंद हल खबरो तामनि बन ऑपरेशन रिख्लाय नो खेल दिख गायसामिया गायरो तो लेलिया एक सप्ताह रंगुई तीन टाइगर फोर्स रो बन खायो बरे बन दो मुंगै ऑपरेशन रिख्लाय तो साफ करखाय रो बिदि बरो सिलायनाय रिख्लायमासै नों साले रिख्लायमासै बोसोर कराक बरो सिग्ला जवान सिलाय दंगो याको रांबो दंगो एकजन समय जों मोसाखानायखौ थरथ ग्रिमा दं माहाजोन रिख्लायमासै उल्टानो जों खायजासै आइन ही कहतो बनो wan समय जों साका जे मांनि थांखा जों एडीसी एरिया कम से कम ताकफान जरा दंखो जों एडीसी एरिया न जों गोदाहा सेमा सानाय अंचल कमिटी बाय कबकजा कायसा लामथुमा पांडा ओ पांडागो चिनी इलेक्टेड टीएसपी नि मेंबर बीर कपलाई जमातिया तै बनि दल तै बीजेपी नि रति जमातिया तै कृष्ण रूपिनी बरक प्राय 7 फैमिली 26 बुटा तिनी और IPF टी जोगदान रखायका बनि बरम बेलाय हामबाय मारगो बन खाबाय खुबाय जों लामसगो तै तिनी जों साइमानो तुरुक खाय तिनी बरक आसल तिनी जे सामखायनाय ओ हादो फनि बाग सामखाय दङ जों तिनी IPF पार्टी बरक जोगदान रखाय माने बगै आं बन पाइफले हामबाय तै आं कयनाय और तिनी खद्राय IPF टी रिजनल कमिटी तरफ থেকে बरनो हामबाय रगो जों बरनो जों तावक बरतिनी कासे परिबारनि बरंखा दे बिकम आवर फैमिली मेंबर्स माने बां जत्तनो नं बरबाय काहांखा तंगायना बगै तै सागबायसे जों कथालायगै हामदालाय तंगायना बगै आं कयनाय तै अरतिनी खद्राय अंचल कमिटीनि जत्त नेतारनो माने कयनाय जाते बरनो जों चेरै तंगना बगै तामके तिनी कताल फैमिली कताल मेंबर जों बर नायकनिमा खायनाय जों बर माचुबानाय अकक साइनां हायना हाय जत्तनो बेबलाखे बिस कतालनि हामबाय
Sipahi Zola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Marthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Beremni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Sheprok Manthog Rizagai Tongo Sipahi Zola Thaini Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Zola Tripura Catering ni Bagai Kurung Baidi phone number 8974305607 or number Hambai Hardware and Handicraft Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni maniti manthui tongo oro langa khutru chempai kaseleng khumdola bailing te riwasaro hatang shukhano no no yawi Norni kayai panda borom bima panda birthday te mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi hatang shukhano no no yawi rutuk pangoni kuma o manirokni bagai tabungno phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall Hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhili ungphaiji Nursing Porinamo Chungoi Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagai tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course MSc Nursing bo bisiknoi ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 2014 BCO Shidai Mohanpur Amsani Shomir Munda Shakni Hikno Butharmani Mamla Notie 11 January 2021 Tangshala Dorbar Nokni Fasingte Shaklai Mung Rijakha Ashami Shomir Munda no Langma Tongshak Jela Tongnani no Khoboi 10,000 Rangmarini Jorimana মুন্ডাকে সমীর মুন্ডার বিরুদ্ধে চার্জ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির 302 ধারার মধ্যে এবং গত শুক্রবারই সমীর মুন্ডাকে মাননীয় আদালত দোষী সাব্যস্ত করেন আজকে ছিল তার সাজা ঘোষণার দিন আদালত 12:30টার সময় তার সাজার উপরে হিয়ারিং করার জন্য টাইম ফিক্সেশন করছে যথারীতি আমি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমি এবং ডিফেন্স লয়ার দুজনই আমরা সেন্টেন্স হিয়ারিংয়ে অংশগ্রহণ করি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে মাননীয় আদালতের কাছে প্রার্থনা ছিল যে তাকে যেন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তার অর্থ জরিমানা করা হয় সেই মতো মাননীয় আদালত
সমীর মুন্ডাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন এবং 10,000 টাকা আর্থিক জরিমানা করেন এবং 10,000 টাকা আর্থিক জরিমানা করার পর যদি টাকাটা সমীর মুন্ডা জমা করেন তাইলে সমীর মুন্ডার 2টি ছেলে আছে, সেই ছেলের মধ্যে সমানভাবে এই টাকাটা ভাগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় আদালত নির্দেশ দেন। এই ব্যাপারে প্রসিকিউশনের উপরেও মাননীয় আদালত নির্দেশ জারি করছেন যে যদি টাকাটা জমা দেয় যাতে প্রসিকিউশনের তরফ থেকে সেটা যেন হেল্প করা হয় টু ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য মানি অ্যামং দ্য সান অফ কনভিক্ট সমীর মুন্ডা। আমিও আদালতের কাছে কমিটমেন্ট করি যে ইয়েস, প্রসিকিউশনের তরফ থেকে কোনো রকম ত্রুটি থাকবে না, এই টাকাটা যদি জমা দেয় তাহলে সেটা সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা করা হবে। আমি সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করি। আমার নাম অরবিন্দ দেব, আমি এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর ওয়েস্ট। Ambasha kolini amsani Narayonda stani buthar ka shakni hikte korajukno patumungni yakolo shaiman ka shal kolok romuno hikte korajuk bai nukhuni koknoti walai suglai Narayondas ni nukhungo tang shala bo abahana walai suglai kok banglai tonglai mani shak shoi mansu kya angei hik joyi sahi bai korajuk kajoli sahino bekni da kubukti klai dabai tarna chengo Narayondas ni hik bai korajuk ni jirik mani khorang khnawe amsani lokuro thangai nugu kya Narayondas ni hikte korajuk ni shak markhe derajak abo hai patimo nukmani ulo amchani lokuro naima thangrokno koktungno halaikha patima thayo naima thangro phaisok paimani ulo shak tanjak buma sajak khorokni no naima thangte horbothanai sengkarak rok dolai hangkor saknai nogo talang laikha abo hai patimungno nogoi tungphla laijak amchani lukurok Narayan Das no korak majra bednani bagai sanlaikha ambasha koloni amchani wanama sinja patimungo dolai hangkor pha bakaste pha MLA থাঙ্গি বেড়ে নাইখা এবং সবার এই দুটা কেস আসছে, পুলিশের লোক নিয়ে আসছে। আমরা সরলে এক্সামিনেশন করার পরে দেখলাম দুইটাই দেন। স্যার কোনখান থেকে নিয়ে এসে কিছু খবর পেয়েছেন? তার পাশে কলোনি শুনে আছে, কলোনি আমবাসা কলোনি। আচ্ছা, দুইজনে কি মারা গেছে? দুজনে মারা গেছে। দুজন কি মহিলা না পুরুষ? দুজনে মহিলা। বয়স অনুমানিক কেমন হতে পারে আপনারা? একজনের ধরেন 22-25 আর একজনের ধরেন 50+। মহিলা একজন বিবাহিত নাকি তার জন্য? হ্যাঁ, কারণে তো অর্নামেন্ট দেখা যাচ্ছে, হাতে অর্নামেন্ট আছে, নিশ্চয়ই বিবাদ হইতে পারে। নামটি পাইছেন নি স্যার? না, এখন একটু পাইছি না। थांनाय 9 जानुवारिनि सिमि गोमाजाक ताखु सुनील देबबर्मानि हिक बिसि चिचुकु ओमनि फुलकुमारी देबबर्मा बाय 2 बोसोरनि साजला खरां देबबर्मा पाटिमुंनि यागुलो साइमानका थांनाय 5 जानुवारि गराकसालो बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा साजला खरां देबबर्मानो दुयै बुफानि गामि मेलाकर PS रामपट पन्चायतनि लालमय पाराव बेरायना थांमानि बुफानि नगर सालब्रै तंमानि उलो 9 जानुवारि 4 साल फुंनि दाम 10 जराव बिश्रामगंज PS खबजाक गुलिरायबारि सानि नग थांना हनै बुफानि नगनि अंखरि फाइमानि फिया ताबुकबो सानि नग सगयाको बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा नग सपाया ओंमाबाय जाति गुस्ति बायाब जालाय बेबाक फासिं मारि नायतुगै संगै नायिबो नायतुगै मानलिया ताखु सुनील देबबर्मा हिकते साजलानो बिश्रामगंज PS खबजा गुलिराय बारि गामिनि ताखु सुनील देबबर्मा नुखुंनि हामजो साकनि हिकबाय साजला खरकजा सुजु गोमावै तमाबाय वानामा जोंजाल कुपुलुं ओंगै खादुजाक बिसि जिचुकु ओमनि बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा साकुफुर लकमानि 4 फुट 5 इन्चि बेगुनि कालारनि फ्रक सुमजाक साजला खरां देबबर्मा 2 फुट 4 इन्चि जीन्स पेन्ट आकाशी कालार सागो ऑरेंज कालारनि कोट जुमजाक खरकजा बगमाजाक बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा बाय जेराय खरां देबबर्मानो नुगै तंखे ताखु सुनील देबबर्मानो 9612859682 kokduk number call khai shahari bono chubawai bini wana mano heleng rui mano ani bungke Sunil Debroma ani babani bungke Mongol Debroma ang gulirai bareni an parangke Podo Kumar kara PS ke Bishronggon gotan ka si an brei an bakra hamya nei tini nogo nane thangmani नाइन थामन बिसिंगो
300 hote anogo kipil phalia ge tabuk saimia biang thangka biang thangya sing saimia ang saimia kaban bagai খুব আন বকল তাখন হিলাবি দং আং তাখন আন বেসারং ননু yangai mokol lo mikte be ani apti ma ngi tang tani kauna musung dong ang ko sana pun ani ko phayang ta ga so phai ga ani position kali dong tani ni bo dino berin thangmani nin bre an beri berin thangmani mongbara thango mongbara monglor 5 tarik kali khub jore robor phanin thangman bo nogo sai ga dino bo thangmani am pora bo gothan ke shonibar sei bo shonibar kifil phayo ga apro bo shonibar phainin a dino ba ano saya no phaini saya ga angse bono tam khalai tong besab je thangja ba tam khalai tong ni ang bono kol khalai nai phurge bo ঠিক yang ko simnogoro ko yang nogo kiflin phayo hata simnogoro ko gari kanan bagai aro bin kumutong kesar bo dorok khalai bagai bai tajak gaban porengke angkol ঠিক atemen khalai jaka atemena abon porengke বসাও কলমকা কলম পরকে নো ফাই তং সবানা নো ফাই তং সংকে আং ওয়ান সং মালিয়া রবর তো ফাইন বত থাং কবা কিন্তু আপর কিন্তু কিন্তু সনবারসা সনবার আং ওয়ান সং মালিয়া আং মা সাকা রবর নং তো রবর ফাইন থাং কবা নিতাং সনবার ফাইন আং ওয়ান সং মালিয়া তো তাই সনবার তিনতাং ফাই সাং সাং বনা কে বসাও তিনাং ফাইসনাই তা সাতাবো গাং সাকা দাবনি ব্যাপার নং ফাইনে কত ফাইনি নিশা হাইমা সাগাদা গাহাইতে দে ফাইতে রমনি আবিন কুমিকে আসুদুল তনি থাংপাইখাবো গান পরে গাকে রমনি আপর 10টা ঠিক অগর ফাইনে 7-10 কাখনা অস্তে কে বনা পরে গাং হাই বারতে দিগ গাং বন কল খালাপিকা বিসর সবকে সব আবন আং সেনা বাগাইতে গো গান পরে কল খাইমানি kol sip khaya kol thang to ani kahmno grisip khalanka wansoka o gai ro sangkhana serai besaganang ba kol sip khalemale ta bo hairuna wansa bakha wansogoi ang sangi chajno ang babi go tonil phita kol gaban porengke tun phaya phaya mane musangkha musamon us phayangka te kol khati kwa tam hai ler kha or to or gar singka ba ge khalate khalepurungke apro kol thang to romya apro ko romni arte motoro duita dige ro soito khate kol khalepuruka abatun poreta apro romya ga hate ti ang wan so tongo mo phono robo romi male na bo saragang to pozangi harotiko ga apun poreng khaga duita atlis tamkha apro ke bini mobile ni anta kakani besala tongo masa bono ang saka ni basu gi khalnegi se khalnegi ni samani bonakha bin facebook ni mobile je profile ni photo ro picture ro ben whatsapp ben leki thamge bin sarakani sara taw ari basa soltong ari basa kisa bisi ai rani soltongo to ari basa no soltongo nini breni para hangge biang klai an breni para larmayno bong ps to biang klai bong ps ke sonamura kalanya melo goda sonamura nor thana rago joto do kaga sokro de baka thana rago to rakha mel goro rakha yang an bisn mondo go rakha abon tani ke wan thoma an ke thuru dukwan tawan saranyang mana musung dongani bihi bisa kam korun kono nin sajan mung tamo serang debruma abon ko to boto jokon bini boyang nong no kupur se besa ti pheme ba bin login tong na nga sa khale ta kono bo taw ko bo tam to sa ka ab tang saimia pu ko bo dore kam to ko sere kam tong taw sa sa tong an bisu ab ta ka sa ani sonde amma sam mo ko lu chi samni ab to tam deng to ka ab gi wan chinta ni tong ani ha ti ko no kono wala suklai jang khomani bo abon ke ka sa hamya dokon khor mani ong khom si bo ani bakaranta bo hamya kalaja kon bo hamya ta hamen kalaja aban pake bo khor mani bo ong khormasi ge to hamya ge to nane nangnai ge haini bo thangman jinis ki ko koi tarik ong khormani hamya naina hane 5 tarik dang ka mongbar 5 tarik kalina somobo
5 tarik ko ongkhomani mongolbar din ongkhomani bo dino finally cyclang rubber final bo cycle ngana rubber final cycle mani bo ko sonbar go tan opting thangai diko gabo rubber bo phai kong moti ko khalaliya gini nai mung tauk tam hasini ni borong tam bu ba tam ko ko sane ba tam no nai tam tabo ani anai mung ka tabo ani je bi je kamai an tarai tongo kamai tongnai no tabo je nungnai rok borong na help sano bai mala je nung ta ano kol khalai mono sajang ana sai rena ning thingta kang omul nama rinai gamul nama roborok sana ning thingta kan serabo kam kore nang tabo bihu sa kam kore mana musungo hate je nungnai rok bo wan thok fighting ki fighting je nungnai rok sate yom hai rok ta wan thok tongta Nursing porinamo tungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi. PBBSc Nursing ni bisiknuni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamuno nasingi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni Bisramganj satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisano nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro manthogo mui borok cha borok te dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rock manthogri jagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel te Restaurant Thani Nikuma Bisramganj Hati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 on number Hambai Hardware and Handicraft Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni mani tigi manthugi tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdola bailing te riwasaro hatang shukhano no no yawi norni kayai panda borom bima panda birthday te mukumu yaphalai thini o mani bai kha kochom ladi hatang shukhano no no yawi rutuk tangoni kuma o mani rokni bagai tabung phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall boro jadun boro hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhli ung phaji
नार्सिं परिणाम चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिणाम बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike taita mono nasingi tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthogri Jagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbadi phone number 8974305607 or number Oh hi, ang tini kayo story sana na yo. Abong ka ani ama wai papa ni. Morok salsa walay mani. Nukmani aşık iman Mukthango nung bay himnani Nukmani aşık iman Mukthango nung bay himnani Ereng shing shiwo Ereng shing shiwo oh hamjangma lama karai khani ni ani kacharo nung bai halo mufinani
Rigzang na de tongkho Nini ani kothoma Rigzang na de tongkho Nini ani mari Sajang na de tongkho Nini ani kothoma Rigzang na de tongkho Nini ani mari Sajamani te halokru Rigzangani te kerongru Sajamani te halokru Rigzangani te kerongru Ter muito mano bukhawo nonakar tona soya ter muito mano bukhawo nonakar tona soya Yani khugo mukti kupulo ani mokolo kok thai kar yani khugo mukti kupulo Mukolo ter muito mano bukhawo nonakar tona soya ter muito mano bukhawo nonakar tona soya Hai ni bagai, ang hai serai rok ni jo to ma fasong please tagak lagi. Nong mani asima mukhango nang bahimani ereng se ungsiwo hoima ereng se ungsiwo ohani bugrani busa butira
layabu khabo khek layabu Chokthani bagai ko banglayabu Khani shelai no khibiu Achukok shalayan Orang cak hasanam layana Orang cak hasanam layana Di buku khao baksa unai An baksa khe menak no chung sok komor laina Samai tang di hom chang tơi di tan sa hin na ni Lam cơ ta lột tư lang thang này đó qua nô chỉ ni có mor na ria bo sung no ham jak na ke ben na ni chang ria ha chu wa lang tan nei no tang nei do o lang khai khum bar nei do thui ni tu ya chu nei no su nai do Hani bagai kotha ma sui nai do Oge tham ya chen no do mi la no Bukha thai bai khulu mu ya phai do Oge tham ya chen no do mi la no Bukha thai bai khulu mu ya phai do Phai di ta ko phai di bu ko kha bak sa nai An baksa khe menak no chung sok komor laina Sư mai tang đời hom chang tì đi tham cha him na ni Lam cơ ta lo tư lang thang này đó qua nô chỉ ni cho kha Ni ni ani hình la ye Thác bay sa wa rai chak la ye Sini mum thang re re ko cha ge To phani mực tui no ho sana Bo phor ba Bớt bi sia lom go chop ra khe cứ mà chắc đâu phải nó so trái mang đi bữa xưa nào chỉ này cô tham gia chân ngừng lại nani đi bữa xưa nào chỉ này cô đâu phải yêu cha nani phải đi
ta khu phai đi bu khu kha bak sha na phan bak sha ke mới nang no chung so ko mo lai na sơ mai tang đi hom chang ti đi than sa hin na ni lam cứ ta lo tư lang thang ngày do pha no chi ni bơ khani mơ cây nó nó bơ sức cho ta mấy chỉ đi khe chỉ khó đang nó cứ nó bơ sức thôi ơi làm him khe bài thạc ni suy ni mơ mà này mà có lắm tươi cứ lại khe người nó đâu phải nó phiêu nai xin nai sao cứ ta nó mang khói ni thắp lá người mai xin nai không quay người có mà cha ra na ba người phai đi ta khu phai đi bu khu kha bak sha na phan bak sha ke mư nak no cheng shop ko mor lai na sơ mai tang de hom sang ti đi than sa him na ni lam cứ ta lo tư lang thang ngày đó pha no chi ni ô này thôi nini
shabai shuzang nakrai kedalja nini tomung rok tang sharuo tang shatama cheng hin lai nai nini ani lamang kerengge tong sha tang shatama cheng hin lai nai nini ani shang mang man jui tong sha Onai thong nini mong shabai shuzang nakrai kedalja nini tomung rok tang sharuo tang shatama cheng hin lai nai nini ani lamang kerengge tong sha tang shatama cheng hin lai nai nini ani shang mang man jui tong sha Saja neng logi tong the yo khapang ni khachu neng samo tong the o ani jadu kono mane tini khapang bir shana nang kha nini tomung rok tang sharuo tang shatama cheng hin lai nai nini ani lamang kerengge tong sha tang shatama cheng hin lai nai nini ani shang mang man jui tong sha
Masamayo
KBC Thamji Jugo Bijab Banik 2021 Songjanani Shalno Rugai Dang Shalo Robindra Shatabarsiki Bobono Kok Shrap Laimung Panda Songjakha Songjak Pandawa Naroi Okorangai Manjuge Kya Montreyak Judisnu Deborma Pandawa Kok Lam Narak Thani Taklani Bijab Banik Songjak Mani Bagai Juda Juda Wansuk Mungte Bijab Bonigo Bania Khanya Phane Kubuni Haktorti Hasteni Phane Rokni Kok Roknati Bo Kok Lam Naraka Montreyak 26 ফেব্রুয়ারি হবে। আচ্ছা কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে? ওই আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে হবে, ঠিক আছে। আর বাংলাদেশ থেকে আসবে, আপনারা শুনেছেন, ওরা কর্পোরেট করবে, বিক্রি করতে না পারলেও ডিসপ্লে করতে হলেও আসবে বলেছে ওরা। আর কলকাতা থেকে অনেক পাবলিশার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে, গুয়াহাটি থেকেও করছে। সব ভালোই বই মেলা হবে এই পরিস্থিতিতে। হ্যাঁ, টিম তো বললাম না, আমাদের ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। আর ট্রান্সপোর্টের বিষয়ে আপনার কি? ট্রান্সপোর্ট সাব কমিটি দেখবে এটা, আরও ট্রান্সপোর্ট বাড়ানো যায় কি না যায়, বাড়ানো তো উচিত, দেখা যাক কী হয়। ট্রান্সপোর্ট সাব কমিটি দেখবে। কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কী ধরনের সিদ্ধান্ত? আমি তো বলেছি, অনেক কিছু অ্যাকশন আমি দিয়েছি। রেজিস্ট্রেশনে আমরা টাকা নেব না, স্টলগুলো হয়তো মাফ করে দেবো, ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে আলাপ করবো আমি, ইলেকট্রিসিটি কীভাবে চাপ না পড়ে ভবিষ্যতের উপর, ঠিক আছে, বুকসারদের উপর। এবং কিন্তু কোভিডে কোনো রিল্যাক্সেশন নেই, সব স্টলে স্যানিটাইজার থাকতে হবে, মাস্ক পরা বাধ্য করতে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং থাকতে হবে এবং ভলেন্টিয়ার্স বাড়াতে হবে। এসব নিয়ম প্রযোজ্য করার জন্য ভলেন্টিয়ার বাড়াতে হবে, সেটা আলোচনা হয়েছে। এবং এই বই মেলাটা এটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু আমরা প্রচেষ্টা এই সরকারের ঐতিহ্য ধরে রাখা, ত্রিপুরা ঐতিহ্য ধরে রাখা, প্লাস এর বুক ইন্ডাস্ট্রি, সেটা কেউ যেমন একটু সুবিধা পায়, মেলাতে গিয়ে একটু বিক্রি টিক্রি হয়, সেটা দেখা দরকার আমাদের। মেলার দিন কি বাড়ানো হয়েছে বা কমানো হয়েছে, এরকম কোনো রকম সিদ্ধান্ত? না, এখন হয়নি, এটা হবে, এটা হবে। Telemura Division Amsani IPFT 100 Regional Committee ni bekhakte lamsungma panda songjaka tangshala songjak lamsungma pandani bisingte TSF te BJP bodolo yakare khungsini nukhuni khorok 26 voters TSP ni elected member Bir Kuplai Jamatiabo IPFT ni bana romphaikya Kutal bodo ni bana romphani voters rokno lamsugui naharka Tiprasha hamkarate bolong bedek ni montri Mebar Kumar Jamatia Division President Chitramoni Jamatia Young IPFT Telemura Division Committee ni President Gobindo Hori Jamatia Secretary Rajesh Deborma TPB ni Vice President Uttam Debormano Karibo Kubuni Borom Gonang Adong Rokbo Tini ni lamsungmani pandawa thangi manjagukya Kundo farok khang ke cinta boleh makhluk. Tahu bagai? IP tikran ni. Sarah te berai jogo. Cina IP di party atau ini digia ko. Matro tak baik cina 11 বছর tusi. Sentema sahaba. ADCB singo. जों केमन हबो वा कंसमर जों बागिया हादर नुसमा जों मन रया जे मांगि थांहा जों एडिसि एरिया जों दखल माखायनाय एडिसि नबार जों रखा माखायनाय हायख्ला एडिसि जों दुल कमाय थानाय ताक फाजरा दंख एडिसि एरिया शतकरा 70% जागा दं जों संख्या कम मोनो जों नायनाय बे एडिसि एरिया हादायाबो जों नायथक जों जागोबां चिन दखल दं फरेस्ट बानांथों बचिन दखल दं जों दाफोर गोबां हाफोसै उ एडिसि एरिया न जों रखा खालायनो हायाखै भबिष्यत जों कुनु कक सामायनाय बनबाङैनो आइपिएफटि पार्टी 2009 नहयते जों साव जे मांगि थांला कम से कम जों एडिसि एरिया न रखा माखायनाय एडिसि जागोबां खालि दंख जों थिक एडिसि न सरकार तालक माहाखे ताकफोर जों जाबाय नुबाय दंख बा सालायदिनि न मुझे दमा साइमिया आंगो खेल थायो जिनि एलएलटी टाइगर बर्तम सामानी आगे स्वाधीन त्रिपुरा
जों बारानि कान थांसिनाय जों सादिन सालायसिनाय जों सालायसान सालायदे सामुद्रि जासि रंजित देवर माइदि टेप टाइगार बने आवल तामसा ऑपरेशन रिख्लाय नुक जेबरो अकरा सैमानाय आनि बयस मररो ऑपरेशन रिख्लाय जत तो मादरनो सिलेबे कबुई रोइलो बसिनाय एक सप्ताह बंद हल हमरो तामनि बन ऑपरेशन रिख्लाय नो खेल दिख गाय सामिया गायरो तो लिया एक सप्ताह रंगुई जिन टाइगार फुर्स रो बन खायो बरे बन दु मुंखै ऑपरेशन रिख्लाय तो साफ करखाय रो बिनाय बरो सिलायनाय रिख्लाय मासि नों साले रिख्लाय मासि बसत कराक बरो बरो सिंला जवान सिलाय दंगो याको रांबो दंगो एकदिन समय जों मोसाखानायखौ थरथ ग्रिमा दङ माहाजोन रिख्लाय मासि उल्टानो जों खायजासि आइन ही कहतो बनो वान सोरि जों साका जेमांनि थंखा जों एडिसियाले कम से कम ताकफान गरतंखो जों एडिसि एरियानो जों गोदा हासे मासानाय অঞ্চল কমিটি বাই কবকজা কাইসা লামথুমা পান্ডা ও পান্ডাগো চিনি ইলেক্টেড টিএসপি नि मेम्बार बीर कपलाई जमातिया तै बनि दल तै बीजेपी नि रति जमातिया तै कृष्ण रूपिनी बरक प्राय 7 फैमिली 26 बुटा तिनी और आईपीएफटी बो जुगदान रखायका बनि बा आमब्रम बेलाय हामबाय मारगो बन खाबाय खुबाय जों लामसगो तै चिनि जों साइमानो तुरुक खलाय चिन बरक आसल तिनी जे सामखायनाय ओ हादो फनि बाग सामखाय दङ जों आईपीएफटी पार्टी बरक जुगदान रखायमाने बगै आं बन पाइफले हामबाय तै आं कयनाय और तिनी खद्राय आईपीएफटी रिजनल कमिटी तरफ থেকে बरन हामबाय रगो जों तावक बरतिनि कासे परिबारनि बरंखा दे बिकम आवर फैमिली मेम्बार्स माने आं जत्तनो बरक बाय काहांखा तंलायना बगै तै सागबायसे जों कथालायै हामदालाय तंलायना बगै आं कयनाय तै और तिनि खद्राय अंचल कमिटिनि जत्त नेतारनो माने कयनाय जाते बरन जों चेरै तंना बगै तामके तिनि कताल फैमिली कताल मेम्बार जों बर नायक्रिमा खायनाय जों बर माचुबानाय अकक साइनां हायना हाय जत्तनो बेलेखे बिस कतालनि हामबाय सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगंज साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै काइसाननि गुमा लेंलामा होटेल एंड रेस्टुरेंट अरो मानथगु मुइ बरक चा बरक तै दाले दाल बेरेननि मुइ काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बोसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं तै जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं तै मामुइ नाखे अ शेफरक मानथगु जागै दंगो सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फायैबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांबाय बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि गुमा बिश्रामगंज साथि पेट्रोल पाम्प अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 अ नम्बर हामबाय हार्डवेयर एंड हैंडक्राफ्ट खुमुलुंनि दुगमानि हातिओ नरनो नासिनि दङो हुकुमु मुकुमुनि मानिति मानथुनि दङो अरो लांगा खुतरु चेम्पाइ कासेलें खुमदुला बाइलिं तै रिवासारो हातां सुखानो नो यावै नरकनि कायै पान्डा बरम बिमा पान्डा बर्थडे तै मुकुमु याफालाइथिनि ओ मानिबाय खा कचमलादि हातां सुखानो नो यावै रुतु पांगनि कोमा ओ मानिरकनि बागै ताबुंनो फायदि खुमुलुं दुगमाली हाति ब्लॉक नंबर 2 115 नंबर स्टॉल Boro
hukumono sinidi tai hukumono mathangai nyarak thini nangbo yakhili ungphaigi Nursing pori namo tungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse ungai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisik ni course. MSc Nursing bo bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamuno nasingi tongsinai o kaham college o admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 2014 BCO Shidai Mohanpur Amsani Shomir Munda Shakni Hikdom Putharmani Mamla Notie 11 January 2021 Tang Shalon Dorbar Nokni Fasinte Shaklai Mungrijakha Ashami Shomir Munda no Langma Tongshak Jelo Tongnani no Khoboi 10,000 Rangmarini Jorimana সমীর মুন্ডার বিরুদ্ধে চার্জ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির 302 ধারার মধ্যে এবং গত শুক্রবারই সমীর মুন্ডাকে মাননীয় আদালত দোষী সাব্যস্ত করেন আজকে ছিল তার সাজা ঘোষণার দিন আদালত 12:30টার সময় তার সাজার উপরে হিয়ারিং করার জন্য টাইম ফিক্সেশন করছে যথারীতি আমি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমি এবং ডিফেন্স লয়ার দুজনে আমরা সেন্টেন্স হিয়ারিংয়ে অংশগ্রহণ করি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে মাননীয় আদালতের কাছে প্রার্থনা ছিল যে তাকে যেন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তার অর্থ জরিমানা করা হয় সেই মতো মাননীয় আদালত সমীর মুন্ডাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন এবং 10,000 টাকা আর্থিক জরিমানা করেন এবং 10,000 টাকা আর্থিক জরিমানা করার পর যদি টাকাটা সমীর মুন্ডা জমা করেন তাহলে সমীর মুন্ডার 2টি ছেলে আছে সেই ছেলের মধ্যে সমানভাবে এই টাকাটা ভাগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় আদালত নির্দেশ দেন এই ব্যাপারে প্রসিকিউশনের উপরেও মাননীয় আদালত নির্দেশ জারি করছেন যে যদি টাকাটা জমা দেয় যাতে যাতে প্রসিকিউশনের তরফ থেকে সেটা যেন হেল্প করা হয় টু ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য মানি অ্যামং দ্য টু সান অফ কনভিক্ট সমীর মুন্ডা আমিও আদালতের কাছে কমিটমেন্ট করি যে ইয়েস প্রসিকিউশনের তরফ থেকে কোনো রকম ত্রুটি থাকবে না এই টাকাটা যদি জমা দেয় তাহলে সেটা সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা করা হয় আমি সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করি আমার নাম অরবিন্দ দেব আমি এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর ওয়েস্ট Ambasha Kolini Amsani Narayonda Stani Butharka Shakni Hikte Kurajukno Patumuni Yakolo Shaimanka Shalkolok Romino Hikte Kurajubai Nukuni Koknoti Walai Shuglai Narayondashni Nukungo Tang Shalabo Abahana Walai Shuglai Kok Banglai Tonglai Mani Shak Shoi Manshukia Angui Hik Joy Shahibai Kurajuk Kazoli Shahino Bekni Dakubukti Klai Dabai Tana Chengo Narayondashni Hikbai Kurajukni Jirikmani Korang Knawe Amsani Lukuro Tangai Nugukia Narayon Dasni Hikte Kurajukni Shak Marke Derajak Abo Hai Patimo Nukmani Ulo Amsani Lukuro Naima Tangrokno Koktung no Halakya Patima Tayo Naima Tangro Fai Shopoi Mani Ulo Shak Tanjak Buma Shajak Horok Nino Naima Tangte Horbotanai Shankarak Rock Dolai Hankor Shak Nai Nogo Talang Lakya Abo Hai Patimo no Nogui Tumpla Lajak Amsani Lukurok Narayon Dashno Korak Mazra Bednani Bagai Shanlakya Ambasha Koloni Amsani Wanama Shinja Patimungo Dolai Hankor Fa Bukastefa MLA Tangi Beri Nekia বিধানসভার এই দুটা কেস আসছে
পুলিশের লোক নিয়ে আসছি। আমরা ট্রলি এক্সামিনেশন করার পরে দেখলাম দুইটাই ভেন। স্যার কোনখান থেকে নিয়ে এসে কিছু খবর পেয়েছেন? তার পাশে কলোনি কোন আছে কলোনি আমপাশা কলোনি। আচ্ছা, দুইজনে কি মারা গেছে? দুজনে মারা গেছে। দুজন কি মহিলা না পুরুষ? দুজনে মহিলা। বয়স আনুমানিক কেমন হতে পারে আপনারা? একজনের ধরেন 22-25 আর একজনের ধরেন 50+। মহিলা একজন বিবাহিত নাকি তার? হ্যাঁ, কারণে তো অনামেন্ট দেখা যাচ্ছে, হাতে অনামেন্ট আছে, নিশ্চয়ই বিবাদ হইতে পারে। নামটি পাইছেন নি স্যার? না, এখন একটু পাইছি না। थांनाय 9 जानुवारिनि सिमि गोमाजाक ताखु सुनील देबबर्मानि हिक बिसि चिचुकु ओमनि फुलकुमारी देबबर्मा बाय 2 बोसोरनि साजला खरां देबबर्मा पाटिमुंनि यागुलो साइमानका थांनाय 5 जानुवारि गराकसाल बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा साजला खरां देबबर्मानो दुयै बुफानि गामि मेलाकर पिएस रामपट पन्चायतनि लालमय पाराव बेरायना थांमानि बुफानि नगर सालब्रै तंमानि उल 9 जानुवारि 4 साल फुंनि दाम 10 जराव बिश्रामगंज पिएसआव खबजाक गुलिरायबारि सानि नग थांना हनै बुफानि नगनि अंखरि फाइमानि फिया ताबुकबो सानि नग सगैयाको बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा नग सपाया ओंमाबाय जाति गुस्ति बायाब जालाय बेबाक फासिं मारि नायतुगै संगै नायिबो नायतुगै मानलिया ताखु सुनील देबबर्मा हिक दै साजलानो बिश्रामगंज पिएसआव खबजा गुलिराय बारि गामिनि ताखु सुनील देबबर्मा नुखुंनि हामजो साकनि हिक बाय साजला खरकजा सुजु गोमावै तमाबाय वानामा जोंजाल कुपुलुं ओंगै खादुजाक बिसि जिचुकु ओमनि बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा साकुफुर लकमानि 4 फुट 5 इंची बेगुनि कालारनि फ्रक सुमजाक साजला खरां देबबर्मा 2 फुट 4 इंची जीन्स पेंट आकाशी कालार सागो ऑरेंज कालारनि कोट जुमजाक खरकजाबो गोमाजाक बुकुक फुलकुमारी देबबर्मा बाय जेराय खरां देबबर्मानो नुगै तंखे ताखु सुनील देबबर्मानो 9612859682 कोकदुक नम्बर कल खाये साहरी बनो जुबावै बिनि वाना मानो हेलें रुई मानो आनि बुंखो सुनील देबबर्मा आनि बाबानि बुंखो मंगल देबबर्मा आं गुलिरायबारिनि आनि पारांखो पद्म कुमार पारा पियास के बिश्रामगंज गतन काहासि आनि ब्रै आनि बक्रा हामना नै तिनि नग नानि थांमानि बिसिंगो तिनसो जते आनि नग फालिया गे ताबुक साइमिया बेयां थांगा बेयां थांया जों साइमिया आं साइमिया गाबोन बागै खुब आं बखल ताखन हिंजाबि दं आं ताखन आं बेसारांनो नुयाङै मकल मिटिबे आनि आपति मा उंनि तंटानि गावना मुसुंगि दं आं कल सानापन आनि कल फायां थागा सब फायगे आनि पजिसन कालि दं तानि बदिनो बेरायनो थांमानि निब्रे आं बोरै बेरायनो थांमानि मंगलबार थांगौ मंगलबार 5 तारिख कालि खुब जोरो रबर फानिन थांमोन ब नग साइ गा दिनो ब थांमानि आं परे ब गथनके शनिबार सै ब शनिबार केफिल फायो गा आप्रो ब शनिबार फाइनेन आ दिनो ब आनो साया नग फाइनेनि साया गा आंसो बनो ताम खालाय दं बसाव जे थांजाबा ताम खालाय दं नि आं बनो कल खालायनायफोरके ब ठीक yang ko Simnagoro ko yang nogo kifin fayo haja Simnagoro ko gari kanan bagai aro bin kumutang kesar bodorok khalani bagai baita zak gaban porengke angkol ठीक atemen khalajaka atemena abun porengke bosawo kolom porengke no phaitong shabana no phaip tongun shawungke ang wansang malia robor so phanin boto thang ko ba dinto sonbar sa sonbar ang wansang malia ang masaka robor nung to robor phanin thang ko ba ningtang sonbar phani ang wansang malia ta tai sonbar tintang phai sang bono yo bosaw tinang phaisinai ta sata bo gang saka dabani bepar nang phani ko to phai ni sha hani masaka ta ka haite te phate romni abin kumike asudro tuni thangpai khebo gan pore ganke romni apro 10 ta thik okor phamil 7 10 kakhna ostoste ke bana pore kang hanai barte digor gang bon kol khalepika
besar sok ya abun ang sena bagati ko gan pore kol khaimani kol ship khaya kol thang to ani kamno griship khala ka wanso ka o gai ro sang kana serai besa kanang ba kol ship khaimale ta bo hairuna wanso ba khawan fugui ang sang chajno ang babi go tonir phita kol gan pore ke tun phaya phanya mane musangka musamon us phaya ka te kol khati ko tam hai ler ka or gar singka ba ge khalate se khalepurung ke apro kol thang jong romya apro ko romni arte motor duita di gero soi ka ke kol khalepuru ke abatun poreta apro romya ga hate ti ang wan so jongo mu phono robo romi male na bo saragang to pozangi harap te ko ga abun porang ka ge duita atlis tamkha apro ke bini mobile ni anta kakani besala tongo masa bono ang saka ni basu ki khalne gidi che khalne gidi ni samani bonakha bin facebook ni mobile je profile ni photo ro picture ro ben whatsapp ben leki thamge bini sarakani sara tawo are basa sol tong are basa kisa bisi rani sol tongo to are basa no sol tongo Nini berani parah nggak biang kelai. an berini para larmayan Bang PS to biang kelai. Bong PS ke sonamura kalanya. Melo goda sonamura. Nor thana rago joto do kaga sokro do baca. Thanaro to rakha mel goro rakha yang an bisnu mondo go rakha. Abon tani ke wan so an ke turu dukuan tawan saranyang mana musuh dong ani bihi bisa kaham kurang kena. Ini sasaran mung tamo. Serang de rumah. Abang ko to boto dokon bini boyang nong ko purse besa ti pheme ba. Bin login tong na nga sa khalo ta kono. Bo ta ko bo tam to sa ka abtang saimia. Ko bo dore kaham to ko sere kaham tong ta sa sa tong. An bisu abata kasha ani sonde amma sam mokol nugu chi thamni abto. Tamdeng to ka abu wano cinta ni tongani ba hati ko. Na kono wala suklai jang lai jang khomani bo. Abang ke kasha hamya dokon khor mani ong khomon sibo ani one ani bekaranta bo hamya kalaja ko kon bo hamya ta hamya kalaja aban pake bo khor mani bo ong khor masi ge to hamya ge to nane nangnai ge haini bo thangman jinis ti ko. Koi tarik ong khomani hamya nai na hane. 5 tarik dang ka mongbar 5 tarik kalina samobo 5 tarik ko ongkhomani mongolbar din ongkhomani Bo dino phaina ni cyclang. Robar phanin bo cyclang wana. Ge robar phanin cyclang mani bo ko sonbar go tan opting thangai diko. Gabo robar bo phai ko moti ko khalaliya. Gini nai mung tau tano hasini ni borong tam bu ba tam to ko tane ba tam no nai tabu. Tabu ani anai mung ke tabu ani je bi je kamai an tarai tongo kamai tongnai no tabu je nungnai ro borong na help sano bai mala je nung te ano kol khalai mono sajang ano sai rena ning thingta kang o mul nama rinai ga mul namro borok sana ning thingta kan sarai bo kam kore nang tabu bi bu sa kam kore mana musungo hate je nungnai ro bo wan sa fighting ki fighting je nungnai ro sate yom hai ro te wan sa tongta. Musik sinai thơ
गोदान जाखै माथो साबाय আজকের এই সন্ধ্যায় যে সন্ধ্যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম, আবার মনে হয় আমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেছি সেই সন্ধ্যাকে স্বাগত জানানোর জন্য। ষষ্ঠ পূর্বোত্তর যুব উৎসবের সমাপ্তি সন্ধ্যায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।
আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি এখনই। আশা করছি আপনারা সবাই প্রস্তুত এই অনুষ্ঠানকে উপভোগ করার জন্য, তাই তো? কোনো সাড়া পাচ্ছি না, সবাই প্রস্তুত? যাক, প্রস্তুতি একদম সম্পূর্ণ। এবং যেহেতু মিত্রায়ন ধাপে ধাপে 3 বার আপনাদের সকলকে সম্বোধন করেছে, সুতরাং আমাদের পক্ষ থেকেও সেই সম্বোধনটা চলে গেছে। কিন্তু সব থেকে যে প্রয়োজনীয় কথা সেটা হচ্ছে আমাদের বহু অপেক্ষিত এই অনুষ্ঠান আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। এবং অনুষ্ঠান শুরুর প্রথমেই আপনাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত। এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান অবশ্যই যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে এবং সর্বোপরি আমাদের রাজ্য সরকারকে একটি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের এই সন্ধ্যার জন্য শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের জন্য একটা জোরে করতালি হোক। ধন্যবাদ। Thank you, audience, for being such lovely this night. You know, this night would not have been possible if you guys would not have been over here. So a big round of applause for the large number of audience who have come over here. This is for you. This night is for you guys. And we are going to start this night. The first performance is from a team of dance group who have come come down all the way from Delhi. They are none other than Dance Revolution from Delhi. एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है,
এবার মঞ্চে সৌরভী দেববর্মন। मॉनिटर में थोड़ा वोकल बढ़ा दीजिए फ्लैश ऑन कर सकते हैं आप लोग? या कैन आई सी दैट? सन ब्रीथ आउट
আমাদের মঞ্চে আসছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়, সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জয়া শ্রীমতী নীতি দেব মহাশয়া। 6th নর্থ ইস্ট ইয়ুথ ফেস্টিভ্যালের অন্তিম দিন, এই অন্তিম দিন উপলক্ষে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি, যিনি মঞ্চে রয়েছেন। আপনাদের সবার প্রিয়, এ রাজ্যবাসীর প্রিয় জাতি উপজাতির নেতা শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয় এবং মঞ্চে উপবিষ্ট ওনার শ্রীমতী নীতি দেব, এই মাঠে উপস্থিত আমার যুব ভাই ও বোনেরা, অভিভাবক মণ্ডলী, প্রেস মিডিয়ার কর্মকর্তাগণ, স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের সমস্ত কর্মকর্তাগণ, অন্যান্য দপ্তরের, রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, এছাড়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ, আমার ভাই ও বোনেরা সহ এই মাঠে উপস্থিত সবাইকে আমি ত্রিপুরা স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আজকে এই অনুষ্ঠান আমার মনে হয় আগরতলার বুকে একটা ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠান অতীতে কোনোদিন কোনো সরকার করতে পারেনি। এই অনুষ্ঠান আপনাদের সবাইকে নিয়ে, সবার সহযোগিতায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সহযোগিতা, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরজির আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল আজকে আমরা আস্তাবল মাঠে এত বড় প্রোগ্রাম করতে পারছি। তাই আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরজিকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে, ধন্যবাদ জানাই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। Can I have a big round of applause for all the esteemed guests on stage tonight? সবাই একটু হাতে হাত রেখে আমরা বরণ করে নিই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিদের। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে পুষ্প শুভেচ্ছা এবং আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রিশা পরিয়ে আমাদের অতিথিবৃন্দদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের দেশের সর্বকালের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে আর তার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় খেলমন্ত্রী শ্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরকে, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মনোজ দেবকে এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নর্থ ইস্ট থেকে আসা 8 রাজ্য থেকে সমস্ত প্রতিনিধিদেরকে, আর সর্বোপরি বড় মাত্রায় এই আস্তাবল ময়দানের, বিবেকানন্দ ময়দানের কানায় কানায় পূর্ণ। আমি আসার সময় দেখেছি রাস্তার চারো তরফ হাজারো জনতা, নজওয়ান এই ময়দানে পৌঁছেছেন। আমাদের 15 তারিখ থেকে নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যাল আজকে সমাপ্তি হতে চলছে।
আর এই নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যাল নর্থ ইস্টের নওজওয়ানদেরকে উৎসাহিত করার জন্য, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, আমাদের নর্থ ইস্টকে নতুন দিশা দেওয়ার জন্য নরেন্দ্র ভাই মোদী 2014-তে যখন দিল্লিতে একটি ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন উনি বলতেন এবং তখন উনি বলেছিলেন যে আমার দেশ নওজওয়ানের দেশ। আগে প্রত্যেকের ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষ 125 কোটি জনতার দেশ, এই দেশে কিভাবে কি হবে, এত জনতা, এভাবে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট হবে। কিন্তু নরেন্দ্র ভাই মোদী পুরা দিশা সাফ করে দিয়েছেন যে নওজওয়ান দেশ, এই দেশের আবাদি, এই দেশের স্ট্রেংথ, এই দেশে 65% নওজওয়ান ছেলে মেয়ে রয়েছে। তো ভারতবর্ষ দেশের মধ্যে নয়, দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হবে। আর নরেন্দ্র ভাই মোদীর স্বপ্ন 2030-এর মধ্যে ভারতকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ বানানো। আর আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি এই ত্রিপুরা রাজ্যের কোন থেকে যে নওজওয়ান ছেলেমেয়েরা আছে তাদের দ্বারা এবং নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটি রাজ্য থেকে দীপা কর্মকার, হিমা দাস, মেরি কম, এই রত্নরা চলে আসছে এবং দুনিয়াতে নর্থ ইস্টকে এবং আমাদের রাজ্যগুলিকে নরেন্দ্র ভাই মোদী যে নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী বানাতে চাইছে, সর্বশক্তিমান বানাতে চাইছে আর সর্ববৃহৎ ইকোনমি বানাতে চাইছে, সেই দিশাতে নরেন্দ্র ভাই মোদী যে দিশা নির্দেশ দিয়েছেন সেই দিশাতেই ত্রিপুরা সরকার সহ নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটি রাজ্য সেই দিশাতে কাজ করছে। আর আজকের এই বিবেকানন্দ ময়দান থেকে এই হাজারো নওজওয়ান এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাবে যে আমাদের যে স্বপ্ন ত্রিপুরাকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানো, সেই দিশাতে আমরা লাগাতার কাজ করব। আর 3 বছরের মধ্যে নরেন্দ্র ভাই মোদীর স্বপ্ন मेरा भारत सबसे प्यारा है और मेरे लिए मेरा त्रिपुरा सबसे प्यारा है। और to accompany me, I would call very dear brother of mine. Give it up for Mr. Ronel De Burma, please, everybody. জাদু
আসলে গৌরব সানানি হনু ও আসলে গৌরব সানানি হনু ও খাচো বুইতং জামানি ও খাচো বুইতং জামানি 어 가져볼 동자만이 사시 사자야코 바하이기요 사이근 하야 능바이 바하이 깐나이나야 바하이기요 사이근 하야 능바이 바하이 Some of you don't understand this language, of course, but I would love to say that music has got no language, music has got no barriers. Just enjoy the music. Ku
是让发有奈的卡邦。Thank you. Hey, hey, innovation, national नादन, music बजेगा, कह दो ये सबसे, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो तेरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो तेरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, डम डम डुकुरुडु डम डम डुकुरुडु डम डम डुकुरुडु पटापट डिंगरी पपो डम डम डुकुरुडु डम डम डुकुरुडु डम डम डुकुरुडु कुरुडी पटापट डिंगरी पपो I guess everybody knows this song. Come on. जुम्मे की रात है जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से हो जाने का खून है जाने क्या बात है तेरी जवानी तो जादू है तो नहीं चल कोई आंधी आंधी में तू पाए कर दो ना मुझको दबा
बेबी के देखे झुमके जो चारे चार ठुमके जो छोरे नाचे झुमके रे कितने मारे विंडो और छत पे तारे हम देखे आंखें फाड़े रे हो तुझ पे टिके है सारी नौटी नजरिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया हो मुन्निया रे मुन्निया हो बदरी की दुल्हनिया हो मुन्निया रे मुन्निया हो बदरी की दुल्हनिया तेरा ड्रामा न चाहे गामा जो लगाएगा सब हो गया तेरे दीवाने माने या न माने तो सुन ले ओ गुजरिया जुलम हो गवा तेरा ड्रामा न चाहे गामा सुन ले ओ गुजरिया जुलम हो गवा तेरे दीवाने तू माने या न माने तो सुन ले ओ गुजरिया जुलम हो गवा
समझ आई ना From Chandni Chowk to China जाने कौन हूँ समझ आई ना वो शक्ल से देखो मैं सीधा साधा वो सब कहते हैं मैं हूँ राजा नहीं अब मैं ये गिले का चलका किसने देखा All right Chinese भाइयों सावधान You want to see the show? No. Are you ready for a show? Yeah. Okay, yeah. Do you want to see a dance show? Yeah. You want to see a dance show? You want to see us dance? Of course they want to see us dance. Yeah. Are you ready for quick? Are you? What? Let's go! 오늘 시도하시던 기우치레이터
summer, she tell me I'm gonna go diggy diggy bum bum. Got me like crazy, got you calling. Diggy diggy bum bum. Got me like crazy, got you calling. चमक रही है तू चमक रही है इस पारी में मैं तेरे नैनों में डूब रहा तू डूब रही है बकाड़ी में चल 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 ओ चल कुड़ियां नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार चल कुड़ियां नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार छोटे छोटे एक्ट मार बेबी छोटे 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 एक्ट मार बेबी छोटे यो यो हनी सिंगर Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that you could dance like this. She wake up and wanna speak Spanish. Como se llama? Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting. Just listen. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Who run the world? Girls. 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 Who run this mother? Who run this mother? Who run this mother? Who run this mother? Who run the world? Girls. Who run the world? Girls. Who run the world? Girls. Who run the world? You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, need you fold it up, Tamina, time, cause this is Africa. Tamina, waka, waka, Tamina, this time for Africa. Tamina, waka, waka, Tamina, this time for Africa.
আমাদের দেশের বিখ্যাত মিমিক্রি আর্টিস্ট এবং হোস্ট রয়েছেন অমিত পোহার। মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি অমিত পোহার জিকে। हेलो अगरतला। अच्छा, अगरतला वाले सिर्फ यहीं पर हैं, उधर से आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, सिर्फ पीछे से आवाज आ रही है, सामने से नहीं आ रही है। इधर से नहीं आ रही है, इधर नहीं है। अच्छा, अभी एक एक करके क्यों बोल रहे हो यार? इधर। अरे अच्छा, बाकी सबने हाँ कहा, यहां वाले बोलते हैं। अरे क्या कर रहे हो यार? यहां जितने लोग हैं अगरतला के, जो अलका याग्निक जी के और संगीत के प्रेमी हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार आवाज में हे। आप सभी को अमित पोहार का प्यार भरा नमस्कार। बहुत जल्द हम मुंबई से आपके सामने कई प्यारे प्यारे कलाकारों को लेकर हाजिर हो रहे हैं। अलका याग्निक जी भी बहुत जल्द यहां तशरीफ लाने वाली हैं। उससे पहले कि हमारे यहाँ का कल्चर है, कोई भी शुभ काम होता है तो भगवान का नाम लिया जाता है, ऊपर वाले का नाम लिया जाता है। तो मैं अपने मुंह से मुख फेंके, बंगाली मुझे ज्यादा नहीं आती है। अच्छा, सबसे पहले नमस्कार। तो अपने मुंह से 3 बार शंख की आवाज ये अपने मुंह से निकालकर आज के प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूंगा, भगवान का नाम लेकर। रिवर्ब। जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय मां सरस्वती। अमित पोहार की। अरे ये तो मैं हूं, क्या कर रहे हो यार? हमको ना भगवान है का? अच्छा दोस्तों, मैं आपके सामने कई अलग अलग आवाजें पेश करूंगा। 45 फिल्म स्टारों की आवाजें यहां इधर उधर मेरे पास है। किन किन लोगों की आवाजें होंगी, एक पहले ट्रेलर दे दूं। हिंदी समझते हैं आप लोग? ओके, जरा जोर से चिल्लाओ यार, मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर पसंद आए तो तालियां जरूर बजाइएगा। ओके एवरीवन। मैं सिर्फ अभी मूवी पूरी है, सारी आवाजें अभी नहीं कर रहा हूं। किस किस फिल्म स्टार की आवाज मैं आपको सुनाऊंगा, ये ट्रेलर दे देता हूं। पहले आवाजें होंगी जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज, भाई साहब। दिलीप कुमार की आवाज, राजकुमार की आवाज, संजीव कुमार की आवाज, नाना पाटेकर की आवाज, बिहार बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज, समझे? और बेटे अशोक कुमार की आवाज, बेटे ओम प्रकाश की आवाज है। अरे सनी देओल की आवाज पे पेश करूंगा। और शाहरुख खान की आवाज भी पेश होगी।
परेश रावल की आवाज में पेश होगी। इस तरह की 45 फिल्म स्टारों की आवाजें जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर उससे पहले सुनील दा जरा सा वो ट्रेन का एक इफेक्ट है जो कलर्स टीवी में इंडियाज गॉट टैलेंट में मैंने पेश किया था, वो एक ट्रेन का साउंड इफेक्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अगरतला से मुंबई एक ट्रेन जा रही है, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इनकी तरफ से ये प्रोग्राम पेश है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा एक्सप्रेस हम ट्रेन एक छोड़ रहे हैं, तो यहाँ अगरतला से मुंबई जा रही है, वहां से अलका याग्निक जी को आपकी स्पेशल ट्रेन में लेके आएंगे। वो कहती हैं कि हम स्पेशल ट्रेन में आएंगे, फ्लाइट से नहीं आएंगे। तो आप लोग जरा कल्पना करें कि ये जो मैदान है वो स्टेशन है, और देखिए ट्रेन के आने जाने का अराइवल डिपार्चर का अनाउंसमेंट होता है। रिवर बड़ा कंजूसी कर रहे हो यार, सिर्फ यहां वालों को पसंद आ रहा है, यहां लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? दोस्तों तालियों में कंजूसी मत कीजिएगा। मोदी सरकार की तरफ से तालियां बजाने पर कोई टैक्स नहीं लगा है अभी तक। ओके, अभी ट्रेन दोस्तों ट्रेन स्पीड पकड़ती है, तेजी से दौड़ती है, और वो ट्रैक पटरी ट्रैक बदलते हुए ट्रैक चेंज करे कैसे आगे बढ़ती है ये आप करिए। अभी एक स्पेशल इफेक्ट है, इको डिले रिपीट। अभी एक स्पेशल इफेक्ट है, हमारी ट्रेन नॉर्मल ट्रैक पे जा रही है, अचानक ब्रिज आता है। ब्रिज যখন আসে, আমি বাংলা थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूं, ব্রিজ যখন আসে আওয়াজটা কিরকম চেঞ্জ হয়ে যায় ওটা দেখবেন। अब हमारी ये त्रिपुरा एक्सप्रेस जा रही है अगरतला से मुंबई, मगर অপোজিট ডাইরেকশন से मुंबई से त्रिपुरा ट्रेन দুটো ট্রেন যখন পাশাপাশি ক্রস করে সে আওয়াজটা কিভাবে হয়, ট্রেনটা চলে গেলে আমাদের সিঙ্গেল ট্রেনের আওয়াজ वो कैसे रह जाता है। रिपीट। चलिए अब हम वहां पहुंच जाते हैं। एकदम ड्राई। अच्छा, अभी मैं फिल्म स्टारों की आवाजें पेश करूंगा, आपको पहचानना है कि वो किसकी आवाज है। चिंते पारबेन अपना एक तो जोरे बोलते हो कार गोला, ठीक है? ओके, डायलॉग है, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। ना अरे तो दामी एम नहीं बोलती, ऐसे ही बोल रहा हूं। यही डायलॉग अमिताभ बच्चन ने बोला है
हिंदी समझेंगे ना आप लोग? ओके, अमिताभ बच्चन ने बोला है, लेकिन अमिताभ बच्चन की जगह दूसरे फिल्म स्टार, अन्य फिल्म स्टार যদি এই ডায়লগটাকে বলতেন, वो कैसे बोलते? আপনাকে চিনতে হবে কার গলা আমি নাম বলবো না। শুরু করব। बेटे रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम में शहंशाह। जरा जोर से। ओके, अभी रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहंशाह। कमाल करते हो तुम। ओए राजेश्वरा, कमाल करते हो तुम। दिलीप कुमार है, यहां वाले लोग बड़े शांत बैठे। अच्छा, आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग जरा बताइएगा। Ladies and gentlemen, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इधर से आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। दादा तू छोरे, हाँ? वो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के पास आता हूं जरा सा, जरा समय है ना थोड़ा सा, तो शुरू करें। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, हो तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आजी हो गई मैं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आजी हो। सिंगर करता रहा। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आजी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। करे सानी सा धानी सानी सानी सा, करे सानी धानी धानी सा, करे सानी सा सानी सा, करे सानी धानी धानी सा, करे सानी सा। मामा गा मागा रे, मामा गा मागा रे, करे सानी धानी सानी धानी धामा, करे सानी 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 सा, करे सानी धानी धानी सा, करे सानी सा। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूनी चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस्ते रब बोले। कभी इश्क की मर्जी है, कभी रब की मर्जी है, कभी इश्क की मर्जी है, कभी रब की मर्जी है। फिर बिन जीना कैसा, क्या खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आशी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। दीवानी है मैं बेली, मैं मस्तानी। गाँव बजाऊं सब बन जाऊं, है मैं तीर धर्म से बेगानी, है मैं दीवानी, मैं दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं,
नाम से जीऊं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं ओ जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी 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 तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी 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 तेरी दीवानी दीवानी तेरी हाथ खुला देखते चाहे all the hands together with the rhythm of God मकतूल जिगर कातिल है नजर एक माह जबी एक नूर नबी रब की रुबाई क्या है तबाही गर्दन सुराही बोली इलाही अफगान जलेबी आशुक फरेबी कायल है तेरा दीवाना भाईवा भाईवा बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी शहरा भी कभी दिखाना भाईवा भाईवा अफगान जलेबी आशुक फरेबी कायल है तेरा दीवाना भाईवा भाईवा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भाईवा 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 भैया ओ देख तरासी बंदा नवासी खेल के बाजी खाम खा अब ठहरा न किसी काम का वीर का कोई शेर सुना के खूट लगा के शाम का मैं रहा खान महज नाम का ओ लगते जिगर और दूर नजर एक तीर है तू मैं चाक जिगर बंदों से नहीं तो बंदों से नहीं तो बंदों से नहीं 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 बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी वादा तो कभी निभाना भाईवा भाईवा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी शहरा भी कभी दिखाना भाईवा भाईवा खोजा जी के पास तेरी चुगली करूंगा तेरी चुगली करूंगा तेरी चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा तेरी उंगली करूंगा तेरी उंगली सिंग along everyone खोजा जी के पास तेरी चुगली करूंगा तेरी चुगली करूंगा तेरी चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा तेरी उंगली करूंगा तेरी उंगली करूंगा गुल गुलसा मेरे सरकार बड़े मंसूर तेरा रुखसार शमशीर निगाहें चाबुक सी अदाएं ना चीज पे ना चलाना भाईवा भाईवा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भाईवा भाईवा अफगान जलेबी माशूक फरेबी कायल है तेरा दीवाना भाईवा भाईवा बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भाईवा 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 ला 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 कुछ कुछ होता है
दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ कुछ कुछ होता है क्या करूँ कुछ कुछ होता है थैंक यू, धन्यवाद। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगरतला बहुत सालों बाद आ रही हूँ मैं यहाँ। एक्चुअली मुझे किसी ने बताया कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ 25-26 साल पहले, तो मुझे याद भी नहीं था। मुझे लगा ये मेरी पहली ट्रिप है यहाँ। और मैं जानती हूँ ये बहुत म्यूज़िकल स्टेट है, म्यूज़िकल सिटी है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट हमारे सामने आए हैं। लेजेंडरी SD बर्मन जी, RD बर्मन जी सब यहाँ के हैं। और जिस जगह ने ऐसे ऐसे टैलेंट हमारी इंडस्ट्री को दिए हैं, उस जगह को मेरा सलाम है। आप लोग इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं पता नहीं दूर दूर तक मुझे हाँ अभी दिखे नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है अगरतला आके। আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তো? एनीवे मैं आपके लिए आज बहुत सारे गीत लेके आई हूँ, बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग्स। और मैं चाहती हूँ आप लोग खूब एंजॉय करें, गानों का मज़ा लें, और जिसको जब दिल हो डांस भी करें उठकर। यू कैन डांस इफ यू फील लाइक। कौन है भाई? सिर्फ चिल्लाने से नहीं चलेगा, आपको डांस करना पड़ेगा। मैं देखना चाहती हूँ अगरतला के लोग कैसे डांस करते हैं। ओके, आई कैन सी समवन थम्स अप। यस,
भला आ रहा है कसम से कसम से वो कसम से कसम से हाँ कसम से किसी रोज उनसे मुलाकात होगी मेरी जान से दिल मेरे साथ होगी मगर कब न जाने ये बरसात होगी मेरा दिल प्यासा मेरा दिल अकेला जरा तस्वीर से तू कैसे सामने आ मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तू नजर के सामने आ मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा ओ दाना नाचने दो उन लोगों को ये कुछ नाचते नहीं ओ ब्लडी अडी अडी ओ ब्लडा डा डा ओ ब्लडू डू डू व्हाट टू डू ओ ब्लडी अडी अडी ओ ब्लडा डा डा ओ ब्लडू डू डू व्हाट टू डू भला कौन है वो अभी भी बताओ ये तस्वीर उसकी हमें भी दिखाओ ये कैसे सभी को सुनाते नहीं है मगर दोस्तों से छुपाते नहीं है छुपाते नहीं है तेरे दर्द दिल की दवा करेंगे न कुछ कर सके तो दुआ करेंगे न कुछ कर सके तो दुआ करेंगे दुआ करेंगे तड़प कर आएगी वो मुझे मिल जाएगी वो तेरी महबूबा तेरी महबूबा तेरी महबूबा तेरी महबूबा तेरी महबूबा तेरी महबूबा तड़प कर आएगी वो मुझे मिल जाएगी वो तेरी महबूबा ओ ब्लडी अडी अडी ओ ब्लडा डा डा ओ ब्लडू डू डू वी लव यू ओ ब्लडी अडी अडी ओ ब्लडा डा डा ओ ब्लडू डू डू वी लव यू I love you I love you I love you हरे लाल दुपट्टा
पिया ने देखिया मेरे धोखे में मन बिक देगा मगर मेरी जान लेगा मन बिक देगा मगर मेरी जान लेगा हरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से हरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से मुझको पिया ने देखिया मेरे धोखे में मन के मुझे देगा मगर मेरी जान लेगा मन के मुझे देगा मगर मेरी जान लेगा मन के मुझे देगा मगर मेरी जान लेगा मन के मुझे देगा मगर मेरी जान
पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे और मुझे कुछ पता ना चला रास्ते में कहीं रह गए हम नशी तुम कहाँ तुम कहाँ जान जा रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आवाज़ दो छुप गए ओ सनम तुम कहाँ तुम कहाँ दिल मचलने लगा यूं ही ढलने लगा रंग भरा प्यार का ये समा मैं यहाँ मैं यहाँ जाने जा ढूंढता फिर रहा हो तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ वेरी नाइस वेरी नाइस सुपर दादा सुपर देखिए कितना अच्छा डुएट हो गया हम लोगों का साथ में नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल ये 6th यूथ फेस्टिवल है। इसमें हमारे सुदीप रॉय बर्मन साहब ने अलका याग्निक जी के साथ एक डुएट सॉन्ग रिकॉर्ड किया है। ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, लवली। अच्छा अब मुझे पता चल गया इनका, तो अभी अगली बार जब मैं अगर चला आऊंगी तो हमको आना पड़ेगा और मेरे साथ गाना पड़ेगा। The first time when you came down over here, it was we who invited you. And yeah, I believe so. Yeah. It was so many years back. Yeah. मुझे ख्याल नहीं था. And in around 25, 26 yeah, years. it was in the year 1995 or something of this sort. 92. Yeah, 92. 92. बताइए कितने साल निकल गए. But it was a pleasure to sing with you, and next time hopefully. It's my great honor. Thank you so much. I'm honored, really honored. Thanks a lot. La 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 la. सर की जो सर से हो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे
से वो धीरे धीरे पागल हुआ मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले गई हाँ सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले गई तालियां जोर से बजनी चाहिए जिनके हाथ में कैमरा नहीं है तुमसे मिलकर ये जाना है होता क्यों दिल ये दीवाना है कर लिया तुम्हें पाना है क्या प्यार है ये दिखाना है मेरे भोले सनम मेरे प्यारे सनम दीवाने सनम अनजाने सनम बोले मेरा कंगना धीरे धीरे बोले मेरी बाल धीरे धीरे ओ बोले तेरा कंगना धीरे धीरे बोले तेरी पायल धीरे धीरे बोले तेरी पायल धीरे धीरे 1 2 3 4 now दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले गई सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुए सब धीरे 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 सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुए सब धीरे धीरे मेरी चुनरिया दिल ले गई मेरी ये बिंदिया दिल ले गई तेरी चुनरिया दिल ले गई मेरी ये बिंदिया दिल ले गई तेरी चुनरिया दिल ले गई 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 दिल गई गई ले गई ले गई दिल ले दिल ले दिल ले गई अलका जी वो आते हैं अभी जिनको हम बुलाते हैं हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे यहाँ त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर साहब श्री बिप्लब देव साहब मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर पधारें और जरा जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन कीजिएगा आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर बिप्लब देव। भारत माता की भारत माता की भारत माता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर बिप्लब देव। मेरे প্রিয় ত্রিপুরাবাসী আজকের এই কার্যক্রমের জন্য স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টকে এবং
নরেন্দ্র ভাই মোদীকে আমি আগেই ধন্যবাদ দিয়েছি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্পোর্টস মিনিস্টার রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর জিকে, আয়োজক মণ্ডলীকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরাতে দ্বিতীয়বার আসার জন্য अलका अग्ने जी के बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप त्रिपुरा में आते रहिए, त्रिपुरा के नौजवानों का धड़कन देखते रहिए। और मैं देख रहा था नीचे से आपको कैसे महसूस कर रहा था, आपका गाने का अंदाज जो है पूरे देश को हिला रहा था। और सबसे अच्छा लगा जब उन्होंने बोला, जो आप पूरे दुनिया का चांद है, आपने बोला मैं देश का चांद हूं। ऐसा अलका अग्नि हमारे देश में बार बार आए, ऐसा मैं ऊपर वाले का दुआ करता हूं। त्रिपुरेश्वरी माँ के पास मैं दुआ करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। और विप्लव जी हम भी ऊपर वाले से कामना करते हैं कि आप जैसा ऑनरेबल योग्य चीफ मिनिस्टर हमारी इस धरती को हमेशा मिलता रहे, आपका साथ हमेशा बना रहे। जोरदार ताली एक बार हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। गाएंगे 2 लाइन थोड़ा ऐसे 2 लाइन जो दिल में आए ऐसे गा दो। अलका जी ऐसे भी इतने हैंडसम हैं सर, प्लीज। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए त्रिपुरा तेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल बाजीगर में बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल भर।
याद रखेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी बाजीगर मैं बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर ओ दिल लेके दिल दिया है सौदा प्यार का किया है दिल की बाजी जीता दिल हार कर बाजीगर मैं बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर बाजीगर मैं बाजीगर आदत लाखे बाजीगर Thank you so much. Thank you so much. देखी नसीब है कि मेरे यार ने हंस के प्यार से देखो दीने दीवाना मेरा नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया, नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया। बिना देखे तुझे अब धाए करा,
हंस गए प्यार से देखो दीने दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। जाने जाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। क्या बात है, मान गए अगरतला को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल न बदली, ये तो वही दीवानी है। ओ, 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 तालियां जोरदार होनी चाहिए everyone, come on. खो गई तू ये किस जहां में, मैं यहाँ हूँ देख तो जरा। ओ, 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 लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है।
कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, त्रिपुरा में होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, अगरतला में होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अलका जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। एक शख्स हैं, हाँ, बड़े मशहूर नेता हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो लालू प्रसाद यादव। ओ अच्छा अच्छा, बुलाओ। बुलाइए लालू जी को। हाँ, गुड इवनिंग, नमस्ते भाइयों बहनों। अभी हमरा अलका याग्निक जो गाना गाने वाले हैं, ये वो गाना है जिसका वजह से माधुरी दीक्षित नंबर 1 हीरोइन बनी है। वो गाना है, और शुरू लालू- किया जाए। लालू जी, हाँ जी। आप मेरे साथ शरीक होंगे गाने में? हाँ बिल्कुल, हम साथ साथ गाएंगे एकदम। कुछ डायलॉग्स हैं? हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं। आप बोलिएगा। एकदम तैयार है। तो चिंता लालू नहीं। जी डायलॉग्स बोलेंगे मेरे गाने में, तो मेरे साथ गा रहे हैं। जी चलिए, जी, हमको प्रणाम करते हैं आपको। जीते रहो। नमस्कार। नमस्कार। कहिए, क्या सुनेंगे आप? अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार। कौन पार्टी का है? मतलब कौन हो? वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, गर्ल भैंस पानी में हो। और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। अरे कैसे? अरे ऐसे। अरे चल से मैं मर गया। एवरीवन पीछे वालों हाथ उठा के जरा इस तरफ हाथ उठा के एवरीवन
की चक्की में मैं फिस गई दिल बस नहीं लेके और ना अजबिया तेरा करूँ नहीं तेरा अजबिया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अरे दिन बने हफ्ते रे हफ्ते महीने महीने बन गए साल आके जरा तू देख तो ले क्या हुआ है मेरा हाल दीवाने दर दर में फिरती हूँ मैं जीती हूँ ना मैं मरती हूँ तन्हाई की रात सहती हूँ आजा 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 तेरे हमारा सीटी मत मारो यार, एक मिनट। हाँ भाई साहब, एक हमारी बात जरा सुन लो यार, जरा थोड़ा सा वॉल्यूम मिल सकता है मुझे। हाँ भाई साहब, थोड़ी सी बातें हम आपके सामने पेश करें। हेलो हाँ ठीक है, बाहर। अच्छा, मैंने अभी फिल्म स्टारों की आवाजें शुरू में सुनाई थी ना, जब तक ये जा रहे हैं बताता हूँ। फिल्म स्टार की आवाज हम लोग कैसे निकालते हैं, लोग हमसे पूछते हैं। फिल्म स्टार की आवाज निकालने के लिए हमें उनकी फिल्में बहुत बार देखनी पड़ती है, तो वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो कुछ काछे जेते हो, नजदीक जाना पड़ता है। मगर फिल्म स्टार के ऑलरेडी जो नजदीक हैं, जैसे उसके कुत्ते, एक फिल्म स्टार 20-20 कुत्ते पाल के रखते। देखो जरा शाम, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। एक इमेजिनेशन की बात है। फिल्म स्टार के कुत्ते को देख के आप पहचान जाएंगे वो कौन से फिल्म स्टार का कुत्ता है, क्योंकि वो कुत्ता वैसे ही भौंकता है जैसे उसका मालिक डायलॉग बोलता है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, हेलो जरा थोड़ा सा आवाज बैठ रही है मेरी, प्लीज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए प्लीज। शत्रुघ्न सिन्हा का कुत्ता वो कैसे भौंकेगा पता है? अशोक कुमार का कुत्ता देवानंद का कुत्ता दिलीप कुमार का कुत्ता अमिताभ बच्चन का कुत्ता ओम प्रकाश जी का कुत्ता शाहरुख खान, उनका कुत्ता कैसे भौंकता है? केस्टो मुखर्जी का कुत्ता ओके चलो दोस्तों, हमारे त्रिपुरा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब मिस्टर मनोज कांति देव, वो यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें प्लीज दादा। और मैं अमित फुहार आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्केस्ट्रा अमृत मजलिस, कौशिक एंड स्पेशली अलका याग्निक जी। थैंक्स टू नीरज मिश्रा जी एंड सौजन मित्रा साहब। সবাইকে নমস্কার। আপনারা সবাই সাথ দিয়েছেন আমাদের এবং খুব সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান হতে দিয়েছেন, তার জন্য সমস্ত ত্রিপুরার যুব সম্প্রদায় আজকে আগরতলাতে যারা একত্রিত হয়েছেন সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং ষষ্ঠ নর্থ ইস্ট ইয়থ ফেস্টিভ্যাল খুব সুন্দরভাবে অতিবাহিত হওয়ার জন্য, আপনারা সাথ দেওয়ার জন্য সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এই 6th নর্থ ইয়থ ফেস্টিভ্যালের এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় হিন্দ। Raja
O pandawo phai manjangnai tini ni chini borom gonang narwai pulyano khabai khobai lamsago tini ni o pandani narwai okra borom gonang chini tirpa hasteni tirpa sahamkrai montri borom gonang mebar kumar jamatia tai tini ni panda chengsari nai ngai manjangnai borom gonang MLA rampodo jamatia sarno khaka hamtai haino hai borom yapari lamsago sini ek simna bidansabha kendro ni MLA borom gonang Brishu Ketu Deborma sano tai lamsago sini Tripura University ni Cockburg Department ni HUD borom gonang Sukendu sarno tini pandawo je khumpui calendar talent hunt o pandano nanya ni nei phainai joto khapangni takhuntai bhukjonobo khapang bai yasak sogo khabai haino hai yasak sogo chini hoda hamkrai samung tang tongnai borom gonang sar busuk borok bo phaijak taibo hamba yaparo chini tinini artist chini tinini technical ni gobangma joda joda samung tangnai ro tai khumpui be kerengjak joto joda adong ro khumpui ni ngai tai ani sakbai thangnai puya jotoro lamsogo tai khaka ham yaparo sanjaka ham khumpui calendar talent hunt loa jimani uklogo ang kisa kok sawi khadarwane जों जे जागाव बासावै दङ ओ जागाव बासावै लोको हामग्रानि सामुं हेकेबा हदा हामग्रानि सामुं तांनानै हनै खुबै 2015 बिसिवो जे 24 जुन सालमारिवो जेंसाइ रजाकमानि जेंमानि उकलोगो नासिबुं काइसानो तंमानि जे सिरि जे लगी लगी जे इंगै तंमानि तुं प्लाजा हेकेबा information joton thani turnani lai thangjak tai ingi tongmani o je information ro turnani tai je chini Cockburg ni development tai chini dofa no hamgrai lama o tlangkhangmoi baksono entertainment rani o lama o hiwi nasikte wansuka sinje khumpui ni bugra hekaba malik bo to borom gonang Manos Deborma bo bini o je channel bisingti obo kono profit khajini bagai ba sak janani borom manani bagai hini bokari maniya channel bisingti nai je lokoni hamari samung tongmani o je daito no palon khajini thangino tini khumpuingi asai phaika khumpui calendar talent khaibani bisingti nai bo sak no khumpui oma kena phuna musungi tongo je hani kok bai simi sawi hani phunugui simi borom development khajini ya khlainai sakbai thang khaimani bisingtibo kogo kaisa sajakmani tongo je samungno khok bai sawo abasu kalaya phia khlai kyang gaise saimanai bo ab busuk kuthuktai busuk kalai abno puitutui nai je agugui phaimani arono khumpui kalana talent han khaimani ukologo obono je chini borokni bisingo je sompod borokni sakni sompod abno develop khaijani আর যে ট্যালেন্ট নাই নাই বরমি সিমু বাই বাক্সা সাক নাই থকমুনো গদাল দই নাই যে বড় খাইগে সানামইতি সানানি নাহারমুং বাইনো তিনি খুম্বই ক্যালেন্ডার ট্যালেন্ট হান ক্যালেন্ডার 2019 আরনো মাম বাইনাই তাকলাই ক্যালেন্ডার জুদা খাই যে আগি রগ যে সামজাক টংমানি আবো কাহামনো গুবুনি বরংনি bo phiya খুম্বইনি বিসিংতি চাই দকজাকনাই যে তাকলাই যে 2019 বিসিনি সিমি 2018 বিসিনি সিমি নকা যে চিনি যে ও হানা গি তুই লাংনাই চিনি মহারাজা রকনি আসাইমানি সাল থিমা সালগনো পালাইমানি হাইনো ও বুসকানি ক্যালেন্ডারও হাইনো যে মানসাক ইনফরমেশন মানসাক জরাতই যত হাবুবা গরনি রাজা চালাংমানি বিসি তাই আসাইমানি সালগনো মার্ক খালাইনাই নরগনো ইনফরমেশন নি বাগি কাইসা নিকুমা খালাই রেজাকনাই অবনো নাহারমু
hada hamkrani samung tangi tongo chini je conventional editor je da manos de borma bo agi sekang ni simino je loka hamkrani ni jura jura samung mai kerengjak tongma bai bo abno te muk thangwa tunan bagai conventional karimani Orang kisi yang sana jora kabang naya, tahu kai channel rok ni halok lo bang kisa tini sini borom berang Menteri tai sini je MLA sarsong ni thaliwo kaisa sana ni musuh je kok borok no hamkrai lo klai mana development klai di sana thaliwo channel rok ni bhumika no abo sachini sai sabaya pia o abo hani bisingo phano je barja abo actually khumbai channel ngi semo khanglok jak phano abo joto ni borong ni barja se ngani ngthung tamni himba je tabo oba hai channel log ni bagai nyai kono sak bai thangse basawai nyai o channel log lo khlai ma tonglai jau o sak bai thang basai khaimani o profit thini nyai kono mane rang oba hai rang ri ko gri ko je man sak khabai subalai tongone aba hai no channel lai tongko pia sing kok brogo tebo nang khu borok ang kaisa tini ko koi nyai je kok brok department ongkhrini ju borok kok borok course khaile phebika pia chakri ni bagai hinai jesepano abo main no tone de kintu saido chin kok borok develop khaiteni bo extra ba bebo kisa agogi phajeni bagai ang kobogo khumpoi ngai nyai tai je channel log ni hamkrai ni bagai nyai chini borong bisingo tebo technical ni bagai bo problem chini tini information ba report ani thalo problem bai mang kuplung Ngo hai jen jalong no yaka grei teruk aguna ni thang tari no tini ni olwa jimung je tini hai panda ni bisi ti nor no kaisa je sai mana ni je chin borong ni taung bia langi tong tam bikha tangi tong tai